जस्ट रेज योर हैंड को मैंने टॉपिक कवर कर देइछो। अच्छा, देखो एडी मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल जीवा पूर्वरु फर्स्ट मु तुमको कहबी कि केमिति हमें आपको ए एक्सप्रेशन को डिराइव करबा। ओके, तमे जानिबा दरकार जे कि एटा बेसिकली बेस्ड होची कहा ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊपर। ओके, तो जदि जो मैंने करिथिबो टिके आइडिया थिबो तो हमें सेटा को डिस्कशन करबा। तो केमिति हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन को यूज करके याको डिराइव करि परिबा, एक्सप्रेशन को पाई परिबा, सेटा हम देखिबा ना। तो स्टार्ट करबा हमर एक्सप्रेशन केमिति पाइबा देखो। फॉर एग्जांपल ये धर हमें गोटे नेले सर्कल एंड एटा हला द बॉटम पॉइंट ए आउ एठी हमें कौन करबा, म्यूट कर दियो माइक को। हम्म। तो ये आम बटम पॉइंट रु जेकोसी गोटे पॉइंट पी को धर ऑब्जेक्ट को नबा मूव करेबा, ठीक अच्छे। ताले से पॉइंट पी रे तार वेलोसिटी केते हबा हमें केमिति फिगर आउट करथा। देखो एटा ए पॉइंट रे अछि, सपोज ए पॉइंट रु जेकोसी गोटे पॉइंट रैंडम पॉइंट रे हमें नहीं गले, रैंडम पॉइंट नहीं गले पी पॉइंट जोटी पार्टिकल रहिला। ओके, दिस इज रेडियस आर, दिस इज आल्सो रेडियस आर एंड दिस इज द एंगल थीटा। তাহলে ମୁଁ ଏନା ଯଦି ପଚାରିବି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଭେଲୋସିଟି, ଯଦି ଆମକୁ ବଟମ ଭେଲୋସିଟି ଦେଇଦେଲା, ବଟମ ଭେଲୋସିଟି ମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟର ଭେଲୋସିଟି ଦେଇଦେଲା, ଭି ଏ ଦେଇଦେଲା, ତାହେଲେ ଭେଲୋସିଟି ଆଟ ଦ ପି ପଏଣ୍ଟ କେତେ ହବ? ଓକେ, ତ ପି ପଏଣ୍ଟର ଭେଲୋସିଟି କେତେ ଆସିବ ତାକୁ ଆମକୁ ଡିରାଇଭ୍ କରିବାର ଅଛି। ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? ପି ପଏଣ୍ଟର ଭେଲୋସିଟି କେତେ ହବ ତାକୁ ଆମକୁ ଡିରାଇଭ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କାହାର ଆଇଡିଆ ଅଛି ପି ପଏଣ୍ଟର ଭେଲୋସିଟି କେତେ ହବ? ଦେଖ ଏଠି, ଏଠି ସିମ୍ପଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଲା ଯେ ପି ପଏଣ୍ଟର ଭେଲୋସିଟିକୁ ଡିରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ କଣ? କନଜର୍ଭେସନ ଅଫ ମେକାନିକାଲ ଏନର୍ଜି। କଣ ଲଗେଇବା? କନଜର୍ଭେସନ ଅଫ ମେକାନିକାଲ ଏନର୍ଜି। ଏ ପ୍ରୋସେସଟା ନିହାତି ଶିଖିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଯଦି ଆମେ କନଜର୍ଭେସନ ଅଫ ମେକାନିକାଲ ଏନର୍ଜି ତାକୁ ୟୁଜ କରିବା, ତ ଆକର୍डिंग टू दिस हम जानिचे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ना कौन? तो पिले माने इनिशियली बॉटम पॉइंट रे हमको जଣା अछि वेलोसिटी केते। ओके, वीए। तो सेही पॉइंट रे हमको काइनेटिक एनर्जी भी जଣା अछि, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी बॉटम पॉइंट रे केते गेला? आर एम वी ए ର ସ୍क्वायर। अच्छा पिले माने हाफ एम वी ए ର ସ୍क्वायर। तो এই পয়েন্টে যদি আমি রেফারেন্স লাইন কনসিডর করিবা, রেফারেন্স লাইন নেই ଯିବା, তাহলে এই পয়েন্টে রেফারেন্স লাইনে লাই করছি, তো এটি পোটেনশিয়াল এনার্জি কেতে হইଯିବ? এটি জিরো হইଯିବ পোটেনশিয়াল এনার্জি। তো এই পয়েন্টে আসু আসু পার্টিকল পাখରେ কাইনেটিক এনার্জি কেতে ହେଇଗଲା ফাইনালি? হাফ एम वी पी ର ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି କେତେ? ରେଫରେନ୍ସ ଲାଇନରୁ କିଛି ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ଅଛି ଏଚ୍, ତ ହେଇଯିବ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି କେତେ? एम जी एच। ओके, नाउ कैन वी फाइंड दिस हाइट? बिल्कुल हमें नहीं परिबा ए हाइट केते हबो। देखो जदि मैं एटी प्रोजेक्शन नेबी ए कंपोनेंट टा केते आसीबो? दिस इज आर cos थीटा। भाई टोटल टा केते? आर। तो एच टा केते आसी जिवो को? एच टा हिजबो आर माइनस आर cos थीटा। बुझी पल्लो कि? एच ହେଇଗଲା केते? आर माइनस आर cos थीटा। तो एटा को जस्ट पुट कर दबा एठी। तो हाफ एम वी ए ର ସ୍କ୍ୱାର इज इक्वल टू हाफ एम वी पी ର ସ୍କ୍ୱାର प्लस एम जी और केते आसीगला? आर इंटू वन माइनस cos थीटा। दिस इज हाउ विल राइट द एक्सप्रेशन। ओके, ताहले एबे हमर हला सॉल्विंग पार्ट, केमिति सॉल्व करबा। देखो एडी এই পার্টরে এটি হাফ ଅଛି, এটি হাফ ଅଛି ଆଉ এটি ଏତିକି ଅଛି। ଆମକୁ vp ଦରକାର, velocity at the point p ଦରକାର। କେମିତି ଆମେ ନବା? ଦେଖ ଏଠି କଣ କଣ ଆଗ କଟି ଯାଉଛି, ଏଠି m, ଏଠି m, ଏଠି m, ଏଟା କ୍ୟାନସଲ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, କରେକ୍ଟ? ରାଇଟ? ତ ଯଦି ଆମେ vp ସ୍କୋୟାର ନବା, ତ vp ସ୍କୋୟାର ବାय 2 କେତେ ଆସିଯିବ? va ସ୍କୋୟାର ବାय 2 ମାଇନସ କେତେ?
ନା ଜି ଆର ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ କସ୍ থিটা, କରେକ୍ଟ? ବା ଏଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା, ଭି ପି ସ୍କୋୟାର ଓକେ ବାଇ ଟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ନା ଭି ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ କେତେ ଟୁ ଜି ଆର ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ କସ୍ থিটা ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡେड ବାଇ ଟୁ, ତ ଟୁ ଟୁ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା। ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ବଟମ ଭେଲୋସିଟି ଗିଭେନ୍ ଅଛି, VA ଇଜ ଗିଭେନ୍, ଆଉ ଯଦି VP ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଭେଲୋସିଟି ପଚାରିଛି, ଓକେ, ତ ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଭେଲୋସିଟି କେତେ ଲେଖିପାରିବା ନା ଇଟ୍ ଇଜ VP ର ସ୍କୋୟାର, ଓକେ, VP ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ନା VA ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଜି ଆର ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ କସ୍ থিটা। ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ? ଧର ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ୱାୟାର ହେଲା କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ରହିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ବଟମ ପଏଣ୍ଟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭେଲୋସିଟି ଦେଲି, କି ସେ ପି ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ପି ପଏଣ୍ଟରେ ତାର ଭେଲୋସିଟି କେତେ ହବ? ଏଇଟା ହବ ତାର ଭେଲୋସିଟି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଦରୁ ଆମେ ପାଇବା। ତ ପ୍ଲିଜ ନୋଟ ଡାଉନ କର। ସମସ୍ତେ ଏଟା ଜାଣିପାରିଲ? ଜାଣି ହେଲା ଏ ଫର୍ମୁଲା? ଓକେ, ଏଗେନ୍ ଦେଖ ମୁଁ କଣ କହିଲି, ଯଦି ଆମେ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଟମ ଭେଲୋସିଟି ଦଉଛେ, ତାହେଲେ ପି ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆମକୁ ଭେଲୋସିଟି ପଚାରିଛି, ତ ଆମେ କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା? ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା କନଜରଭେସନ ଅଫ ମେକାନିକାଲ ଏନର୍ଜି। କନଜରଭେସନ ଅଫ ମେକାନିକାଲ ଏନର୍ଜି ଅନୁସାରେ ଇନିशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। তাহলে এ পয়েন্টরে আমি কিছু ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি দেলে হাফ এম ভি স্কোয়ার, পোটেনশিয়াল এনার্জি কিছু ନାହିଁ সেটি, তাহলে ফাইনাল কাইনেটিক এনার্জি কেতে হাফ এম ভি স্কোয়ার প্लस কেতে এম জি एच। तो एच केते हला मुझे कैलकुलेट कर देली, एडा कहली यार प्रोजेक्शन केते आर cos थीटा, ए टोटल टा लेंथ केते आर, तो हाइट टा केते हिजबो आर माइनस आर cos थीटा हिजबो। तो हम पाइजिबा VP स्क्वायर इज इक्वल टू VA स्क्वायर माइनस टू जी आर इंटू वन माइनस cos थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन। ठीक अछि? क्वेश्चन करिबा, क्वेश्चन को जिबा, ଲେଖିଦେଲା ସମସ୍ତେ? এই ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅ, ମୁଁ ତମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି, ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅ। ୱାନ୍ସ ୟୁର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଟେଲ୍ ମି। ହେଇଗଲା? ହେଇଗଲା ଏଟା? ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡକୁ ଯିବା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଧର ଏବେ ତମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିକଲ ଅଛି, ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଭେଲୋସିଟି ଇନିସିଆଲ ଦିଆଗଲା u, ଓକେ? ତାହେଲେ ଏଇ ଭେଲୋସିଟି u ଦ୍ୱାରା ପାର୍ଟିକଲ କଣ କଲା? ପାର୍ଟିକଲ କିଛି ଗୋଟେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ହେଲା? ତ ଲେଟ୍ସ ସେ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ପାଥ, ଠିକ ଅଛି? ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଭେଲୋସିଟି ଏଠି v ପଏଣ୍ଟରେ। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରୁଛି what is the magnitude of the velocity, ହେଲା? ଦେଖ ଏଠି ଏଠି ସେ ପଚାରୁଛି कि find the magnitude of change in velocity. Okay, magnitude of change in velocity as it reaches a position where the string is horizontal, where string is horizontal। ঠিক ଅଛି? ହେଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଟା ନେଇଛେ ନା, ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଟା ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ହେଇଗଲା। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କେମିତି ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ,
ओके स्ट्रिंग रो पोजीशन एटा अछि दिस इज द स्ट्रिंग हला एबे आमे स्ट्रिंग को कोन कले किछ गोटे इनिशियल वेलोसिटी देले सो इनिशियल वेलोसिटी दबा द्वारा कोन हे गला ना स्ट्रिंग एई पॉइंट को पळे आसला राइट एई पॉइंट को पळे आसला तो स्ट्रिंग हे गला कोन ना हॉरिजॉन्टल हे गला तो जदि हॉरिजॉन्टल हे गला केते चेंज हला इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी बुझि होछ ना नै तो आमे एम्ति गोटे वेलोसिटी देले कि स्ट्रिंग कोन हे गला हॉरिजॉन्टल हे गला ताला केमिति हमें कैलकुलेट करबा पिले माने केमिति हमें कैलकुलेट करबा ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରୁଛି ଜାଣିପାରିଲ ତ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ଭେଲୋସିଟି ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ଅଫ ଦ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ଭେଲୋସିଟି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଏ ପଏଣ୍ଟ ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବା କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ପି ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ର ଲେନ୍ଥ ଭାବିଦିଅ ଏଲ ତ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ଭି ପି ଭେକ୍ଟର ମାଇନସ ଭି ଏ ଭେକ୍ଟର ଓକେ ତାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ଆମକୁ ପଚାରିଲା ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା କେତେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଭି ଭେକ୍ଟର ମାଇନସ କେତେ ନା ୟୁ ଭେକ୍ଟର ଏବେ ତାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିଛି ମଡ ପଚାରିଛି ମଡ ଆମେ କେମିତି ନବା ତ ଯେକୌଣସି ଆର ଭେକ୍ଟର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ଭେକ୍ଟର ପ୍ଲସ ବି ଭେକ୍ଟର ତ ଯଦି ତମେ ଏ ଭେକ୍ଟର ପ୍ଲସ ବି ଭେକ୍ଟର ମଡ ନବ ତ ଏଟା କେତେ ଆସିଯିବ ତ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ପାର୍ଟଟା ହେଇଯିବ କେତେ ରୁଟ ଓଭର ଅଫ କେତେ କହ ଜାଣିପାରୁଛ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଟା ଭି ଭେକ୍ଟର ହେଇଗଲା ଏଟା ୟୁ ଭେକ୍ଟର ହେଇଗଲା ଆର ଭେକ୍ଟର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ଭେକ୍ଟର ପ୍ଲସ ବି ଭେକ୍ଟର ହେଇଗଲା ତ ଏଟା ୟୁ ଭେକ୍ଟର ଏଟା ଭି ଭେକ୍ଟର ଦେଖିପାରୁଛ ନା ଭି ଇଆଡେ ୟୁ ଇଆଡେ ଅଛି ଓକେ ତ ଭି ଭେକ୍ଟର ମାଇନସ ୟୁ ଭେକ୍ଟର କରିବାର ଅଛି ओके देयर एट एन एंगल 90 डिग्री ओके भला भाবে देखो देयर एट एन एंगल 90 डिग्री এটা দেখো দিস ইজ ভি আর এটা হচ্ছে হরাইজন্টাল হরাইজন্টাল কোণ ଅଛି ইউ ଅଛି ওকে তো 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল রে রহিলা তো हमको তার ম্যাগনিটিউড কাঢ়িয়ার আছে তো ম্যাগনিটিউডটা কেতে হবো রুট ওভার অফ কেতে ভি স্কয়ার প্লাস ইউ স্কয়ার cos 90 তো 0 হই যায় এই পার্ট বুঝিয়েলা ভিপি মাইনাস ভি হয়ে গেল ভি ভেক্টর মাইনাস ইউ ভেক্টর तो ମୁଁ ଏଇନା କହିଲି ଯେ ଭି ଆଉ ୟୁ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗେଲ କଣ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଯଦି ରହିଲା ତ ଭି ଆଉ ୟୁ ତ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହେଇଗଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ତ ଅବଭିୟସଲି ତାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ କେତେ ହେଇଯିବ ଏତିକି ଆସିଯିବ ଏବେ ଆମକୁ କାଢିବାର ଅଛି କେମିତି କାଢିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଭେଲୋସିଟି କେତେ ହୁଏ ଭିପି ସ୍କୋୟାର କେତେ ଆସେ ଭିଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 2 GR ଇଣ୍ଟୁ 1 - cos θ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଥିଟା କେତେ ପିଲେ ଥିଟା ଏଠି ହେଲା 90 डिग्री तो जदि 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करदबा बॉटम वेलोसिटी केते u स्क्वायर एटा केते तमरो v स्क्वायर माइनस 2 GR इंटू 1 - cos केते डिग्री 90 डिग्री और cos 90 डिग्री केते 0 ताले v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस केते गला 2 GR हे गला करेक्ट ओके ठीक अछि एटी r टा l को रिप्रेजेंट करछि तो जस्ट यू कैन राइट u स्क्वायर माइनस 2 GL this is the formula नेक्स्ट हला हमको दरकार एतिकी v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर रूट ओवर दरकार चेंज इन द वेलोसिटी जोटा हम कहउचे एटा को हम केमति काढिबा देखो हम एठी कोन करदबा मैग्नीट्यूड पाई रूट ओवर ऑफ जोटी v स्क्वायर अछि सेटा इनपुट करदबा केते u स्क्वायर माइनस केते ना 2 GL प्लस u स्क्वायर जोटा कि केते आछिबो रूट ओवर ऑफ केते जल्दी को 2 u स्क्वायर माइनस हाउ मच 2 GL बा एटा मैग्नीट्यूड केते आसीला ভিপি মাইনাস ভি এর ম্যাগনিটিউড যেটা থাকে এটা আসিଯିବ কেতে না রুট ওভার অফ কেতে 2 ইনটু ইউ স্কয়ার মাইনাস জি এল নোট ডাউন କରିଦିଅ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଏଟା ବୁଝିପାରିଲ Sir, can you explain it again? ଓକେ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ କଣ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ଆମେ ବଟମ ପଏଣ୍ଟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭେଲୋସିଟି ଦେଲେ u ଆଉ ଆମକୁ p ପଏଣ୍ଟର ଭେଲୋସିଟି ପଚାରିଲା କେତେ ହବ v ଆମେ ରିଲେସନ ଦେଖିଲେ ନା vp ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ va ସ୍କୋୟାର ଏଟା କୋଉଠି ଦେଖିଲେ ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଓକେ ଏଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ୟୁଜିଂ ଦ କନଜର୍ଭେସନ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଭେଲୋସିଟି କେତେ ଆସିବ
तो आमको एना पचार क्वेश्चन रे कि व्हाट इज द चेंज इन द व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस अ पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉराइजॉन्टल। तो हॉराइजॉन्टल जतले हेगला मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी केते हबो। तो सिंपल जिंस वाला कि चेंज इन वेलोसिटी केते हेगला v माइनस u। एटा वेक्टर फॉर्म रे अछि तो मैग्नीट्यूड टा केते हबो देखो दुईटा का परपेंडिकुलर जे थाय दीटा वेक्टर। तो ऑब्वियसली तार मॉडुलस जतले तमे काढिबो तो केते आसीबो मॉडुलस टा माने को रिजल्टेंट बुझुछु ना नाइ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अच्छी तार मॉडुलस तुम काढुଛ तो এটা कौन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री तो cos 90 जीरो हो गला तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तापर मु फार्मूला पके देली पके किनी काट देली v स्क्वायर केते हला जस्ट आई एम यूजिंग द एक्सप्रेशन एंड आई विल गेट द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ठीक अछि। Yes, sir. Thank you, sir. अच्छा देखो एखना आमे कौन कर परिबा वी कैन फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग आल्सो एट द पॉइंट पी। तो आमे जो क्वेश्चन नहीं थिले कि जेतेबेले गोटे पार्टिकल मूव करूची जेकोसी गोटे पॉइंट पी को ओके एटा तमरो स्ट्रिंग हला स्ट्रिंग रे ए पॉइंट रे अछि आमे तो किछ गोटे वेलोसिटी देले वी ए एंड सच दैट ई को पॉइंट को पळायला पी पॉइंट को पळायला और वेलोसिटी केते गेला वी पी ओके। तले ये एंगल केते कवर हला लेट्स से एंगल इज थीटा। তাহলে ଆମକୁ ଯଦି ନା ପଚାରିବ କି ଟେନସନ କେତେ ହବ ଟେନସନ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଆଟ୍ ପି ପଏଣ୍ଟ କେମିତି ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବା ଟେନସନ ଆମେ କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବା ଓକେ। ଦେଖ ପିଲେ ତ ଟେନସନ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ ଆମକୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କଣ କଣ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ରହିଛି। ଦେଖ ଏଠି ଏଠି ତଳକୁ କଣ ଲାଗିବ ତଳକୁ ଲାଗିବ mg କରେକ୍ଟ। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟାଣିଦେବି ଇଏ ଯଦି ଥିଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ତ ଅବଭିୟସଲି ଇଏ ବି ତ ଥିଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ଆଙ୍ଗେଲ आर कंपोनेंट इे के एम जी कॉस थीटा करेक्ट एम जी कॉस थीटा। अच्छा इे कौन लगुच ये पॉइंट स्ट्रिंग अच्छी तो स्ट्रिंग रे अवे फ्रॉम द पॉइंट कौन आसे टेंशन आसे। आ जदि तुम एठी फ्रेम रे बसिबो को फ्रेम रे नॉन इनर्शियल फ्रेम रे बसिबो ओके ताले तमे को प्रकार फोर्स एक्सपीरियंस करिवो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करिवो जोटा कि सेंटर टू अवे थाए जोटा कि केते थाए एम वी स्क्वायर बाय आर ओके एंड v एटी कौन वेलोसिटी एट द पॉइंट p। तो जदि हम ए पॉइंट को इक्विलिब्रियम रे धरिकी कैलकुलेट करबा ठीक है बुझी पड़छ ना नहीं तो एटा केते आसी जीवो t इज इक्वल टू केते mg cos थीटा प्लस m v p स्क्वायर बाय r ठीक है प्लीज राइट दिस इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन एंड जेकोसी पॉइंट रे लागि परिबो हला जेकोसी पॉइंट रे एंगल को नेकी हमें ए फार्मूला को लगे परिया। आ गोटे जिंस हला कोन हम जानछे वेलोसिटी p पॉइंट रे कोन त स्क्वायर केते v a स्क्वायर माइनस केते ना 2 gr इनटू 1 माइनस cos थीटा। तो ए फार्मूला को हमें यूज करि परिबा एंड ए फार्मूला को यूज करिकी हमें टेंशन कैलकुलेट करि परिबा एट द डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ओके ठीक अछि। जस्ट हमको यूज करियर अछि ए फार्मूला एंड टेंशन देन कैलकुलेट करिवार अछि ओके डन ଜାଣିପାରିଲ ଦିଟା ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ଭେଲୋସିଟି କେତେ ହବ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଟେନସନ କେତେ ହବ ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଠିକ ଅଛି। ହେଇଗଲା ପିଲେ ଏଇ ଯାକେ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯାକେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଚାଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ ଏଇ ଯାକେ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ଓକେ ଗୁଡ୍ नो सर ଓ ଟେନସନ ବୁଝିଗଲାନି ତମେ ପଢିଛ ତ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିପେଟାଲ सर्कुलर मोशन ପଢିଛ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଏଟା ଜାଣିନି सर्कुलर मोशन ଯଦି ପଢିଛ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିବ ନା ତ ସର୍କୁଲାର ମୋସନରେ କଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବାହାରୁ ଦେଖୁଛ ଇନର୍ସିଆଲ ଫ୍ରେମରୁ ଦେଖୁଛ ତମେ କଣ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ବଡି ଯଦି ସର୍କଲରେ ବୁଲୁଛି ତାହେଲେ କୋଉ ଫୋର୍ସ ତାକୁ ବୁଲଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରିପେଟାଲ ବୁଲଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଇଟସେଲ୍ଫ ଅନ୍ ଦ ନନ୍ ଇନର୍ସିଆଲ ଫ୍ରେମରେ ଅଛ ସେଠି ତମେ ସ୍ୟୁଡୋ ଫୋର୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବ ସ୍ୟୁଡୋ ଫୋର୍ସ ହେଲା କଣ ଯୋଉଟା ସେଣ୍ଟର ଟୁ ଆୱେ ଥାଏ ହେଲା ଆଉ ଏଇ କେସରେ କୋଉ ଫୋର୍ସଟା ସ୍ୟୁଡୋ ଫୋର୍ସ ଭାବେ କନସିଡର କରାଯିବ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗଲ ଫୋର୍ସ ହେଲା ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ତ
ओके फाइन। ଏବେ ଦେଖ କୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଟି ସ୍ଲାକ୍ କରିଯାଏ। ସ୍ଲାକ୍ ମାନେ ଟେନସନ କମିଯିବ। ତ ତା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦିଟା କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ। ନାଉ ୱି ୱିଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି କୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଟି ସ୍ଲାକ୍ କରିବ ଆଉ କଣ ହବ। ଦେଖ ଏଠି ଭଲ ଭାବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ନଉଛେ, ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ନଉଛେ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ବଟମ ପଏଣ୍ଟରେ ତାର ଭେଲୋସିଟି ହଉଛି କେତେ? ବଟମ ପଏଣ୍ଟରେ ତାର ଭେଲୋସିଟି ହଉଛି କେତେ? ଆର ମାସ୍ ହେଲା m, ଭେଲୋସିଟି ହେଲା va। এটা ହେଲା ବଟମ ଭେଲୋସିଟି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଏଣ୍ଟ P କୁ ସେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, P ପଏଣ୍ଟକୁ, ଓକେ, ଆମେ ତାର ଭେଲୋସିଟି ପାଇଯାଉଛେ। କେତେ ପାଇଯାଉଛେ? ଏଠି ଆମେ ପାଉଛେ ଟେନସନ ହେଲା T and centrifugal force କେତେ ପାଉଛେ? mv square by r, where r is the length ବା radius ତମେ କହିପାରିବ। ଲେନ୍ଥ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଯଦି L ହେଲା ତ ସେଇ ହିସାବରେ କାଲକୁଲେଟ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣ କି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିକଲଟି ଉପରକୁ ଯିବ, ହେଲା, ତ ତାର ଭେଲୋସିଟି କମିବ ନା ବଢିବ? ତାର ଭେଲୋସିଟି କମିବ ନା ବଢିବ? ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିକଲଟି ଉପରକୁ ଯିବ, ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଭେଲୋସିଟି ରହିଛି ଏଟା କମିବ ନା ବଢିବ? ଭାବିକି କହିବ। କମିବ। ୟେସ୍, ଭେଲୋସିଟି ଡିକ୍ରିଜ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିକଲଟା ଉପରକୁ ଯିବ, ଉପରକୁ ବଢିବ, ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ତାର ଭେଲୋସିଟି ହେଲା va, ପି ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ତାର ଭେଲୋସିଟି ହେଲା vp। ତ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିକଲ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତ ଅବଭିୟସଲି କଣ ହଉଛି? ଗ୍ରାଭିଟି ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି ନା। ତ ତାର ଭେଲୋସିଟି କଣ ହଉଛି? କମିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଓକେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଏ ପଏଣ୍ଟର ଭେଲୋସିଟି, ହେଲା ପି ପଏଣ୍ଟର ଭେଲୋସିଟି। ତ ଏଠି ଏ ପଏଣ୍ଟର ଭେଲୋସିଟି ହେଲା ବଟମ ଭେଲୋସିଟି, ପି ପଏଣ୍ଟର ଭେଲୋସିଟି ହେଲା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟର ଭେଲୋସିଟି ହେଇଗଲା। ଓକେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଭିପି। ଓକେ। ତ ଭେଲୋସିଟି କମୁଛି। ତ ଭେଲୋସିଟି କମିବା ଦ୍ୱାରା ଟେନସନ ବି କମି 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 ଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବ ପାର୍ଟିକଲ, ତ ଭେଲୋସିଟି କମିବ ଆଉ ଟେନସନ ବି କଣ ହବ? ଏଠି କମିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଏମଜି। ଏମଜି ର ଡାଇରେକ୍ସନ ତଳକୁ ରହିବ। ଦେଖ ଏଠି, ତ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ପାର୍ଟିକଲ ବଢିବ, ତ ଭେଲୋସିଟି ବଢିବା ସହିତ ଟେନସନ କଣ ହବ? କମି 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 ଯିବ। ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ ଟେନସନ ତମେ କୋଉଠି ପାଇବ? ସବୁଠୁ ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପାଇବ। ଟେନସନ ହେଇଯିବ ମିନିମମ୍। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେନସନ କୋଉଠି ହବ? ସବୁଠୁ ବଟମ ପଏଣ୍ଟରେ ହବ। ଟେନସନ ହବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛ, ଓକେ, ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ବଢୁଛ, ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ, ତ ତମ ଟେନସନ କଣ ହେଇଯାଉଛି? କମିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, କାରଣ ଭେଲୋସିଟି କମୁଛି, ଟେନସନ ବି କମୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆସୁଛ, ତମର ଭେଲୋସିଟି କଣ ହଉଛି? ନା ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଟେନସନ ବି ତମର ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ତ ଟେନସନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଉଠି? ଆଟ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଏ, ବଟମ ପଏଣ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟେନସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେନସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯୋଉଠି ଭେଲୋସିଟି ବଢିଲା, ସେଠି ଟେନସନ ବି ତମର ବଢିଲା। ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସିବ, ଭେଲୋସିଟି ବଢିବ, ଟେନସନ ବଢିବ। ଉପରକୁ ଗଲେ ଭେଲୋସିଟି କମିବ, ଟେନସନ ବି କମିବ। ଠିକ ଅଛି, ଡନ୍। ଯିବା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁ ଯିବା। ଦେଖ ଏଠି, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଟେନସନ, find the tension in string when body is at lower most point. ओके। तो ये हमको कौन कर अछि? लोअर मोस्ट पॉइंट रे बॉडी रो वेलोसिटी कैलकुलेट करिवार अछि। ओके। तो ये हला तमरो स्ट्रिंग एंड ये हला तमरो पार्टिकल जर मास हला m। तो यू नीड टू कैलकुलेट द टेंशन एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, हला। तो बॉडी रो मास दे दीची। मास हला बॉडी रो केते ना 1 kg, लेंथ दे दीची 1 मीटर, एंड ओमेगा दे दीची 4 रेडियन पर सेकेंड। केमिति हमें कैलकुलेट करबा? हम्म
କଣ କରିବା? ହୁଁ, ଦେଖ ଏଠି ଯେକୌଣସି ପି ପଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ଆମେ ଟେନସନ ଫର୍ମୁଲା କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଟି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ଲେଖିଥିଲେ? କଣ ଥିଲା ଫର୍ମୁଲା? mg cos theta ପ୍ଲସ୍ mv ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଆର, ଏହା ଲେଖିଥିଲେ ନା? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଠି ଆସିଗଲା, ଥିଟା ତ 0 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ mg cos 0 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ mv ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଆର ସରିଗଲା ଏଠି। cos 0 ଡିଗ୍ରୀର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 1। ତ ଏଟା କେତେ ଆସିଗଲା? m ଇଣ୍ଟୁ ଜି ପ୍ଲସ୍ mv, ମାନେ ଏଟା କଣ? ପି ପଏଣ୍ଟର ଭେଲୋସିଟିର ସ୍କୋୟାର। ଓକେ, ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ତ ପି ନାହିଁ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ତ ବଟମ ହିଁ ହେଇଗଲା ସବୁ କିଛି। ତ mv ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଆର ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆମକୁ ଓମେଗା ଫର୍ମ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ v ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ? ଆର ଓମେଗା। କରେକ୍ଟ, ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? सर्कुलर मोशन आर इंटू ओमेगा। तो এটা কেতে আসଯିବ? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर कटिगला एठी। तो এটা আসিগला কেতে? mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। पुट कर दियो mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर। m दे दीची, जीरो वैल्यू नहीं जाओ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व कर दियो, हबनी? এটা কেতে আসিগला? 1 इंटू 10, 10 प्लस m केते 1, आर केते, মানে লেন্থ অফ দ্য স্ট্রিং কেতে 1 এটা, ঠিক আছে? এন্ড এটা ওমেগার স্কোয়ার কেতে 4। তো আসিଯିବ এখানে আর কোন, ঠিক আছে? তো এটা 4 প্লাস 10 14 ହେଇଯିବ। ক্লিয়ার? एनजी बोले कौन एनजी करी হুম। एनजी क्रॉस बोले कौन लिखा रही mg ପ୍ଲସ୍ mr ଓମେଗା ସ୍କୋୟାର। ତମେ ଜାଣିଛ ନା v ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ r ଓମେଗା? ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି। यस t ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ଥିଲା? t ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ mg cos θ, ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା ନା, ଟେନସନ ଆଟ୍ ଏନି ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ଲସ୍ mv ସ୍କୋୟାର ବାय r। ଏଥିଲା ଟି ଫର୍ମୁଲା, ଟେନସନ ଆଟ୍ ଏନି ପଏଣ୍ଟର କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଫର୍ମୁଲା ଏଇଟା ଥିଲା ଟି। t ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ mg cos θ ପ୍ଲସ୍ mv ସ୍କୋୟାର ବାय r। ଏବେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ତ ବଟମକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ନା, ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆଇଲା, ଥିଟା ତ 0 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି ଭେଲୋସିଟି କଣ ହେଇଗଲା? ବଟମ ଭେଲୋସିଟି ହେଇଗଲା, ସିମ୍ପଲ। तो मो कहवा कथा, एई पॉइंट रे जदि हमें कैलकुलेट करबा ताल टेंशन केते गला? mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। v इज इक्वल टू r ओमेगा, जस्ट लगे देली mg प्लस m इंटू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। गोटे r कटि गला, तो केते आसीबो? mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर आसीबोनी टेंशन। यस ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ତମେ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାକି ତ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ତମକୁ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଡା ଦେଇ ଦେଇଛି। ଜଷ୍ଟ ପୁଟ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ଗେଟ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ। ତାହେଲେ ମତେ ପିଲାମାନେ କୁହ, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିକଲଟି ଉପରକୁ ଯାଏ ତାର ଭେଲୋସିଟି କଣ ହୁଏ? କମେ ନା ବଢେ? କମିଯାଏ। ଆଉ ଟେନସନ ବି କଣ ହେଇଯାଏ? କମିଯାଏ, ମିନିମମ ହେଇଯାଏ ଟେନସନ। ମିନିମମ କୋଉଠି ହେଇଯାଏ ଟେନସନ? ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଟେନସନ ହେଇଯିବ ମିନିମମ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତଳୁକୁ ଆସିବ, ପାର୍ଟିକଲର ଭେଲୋସିଟି କଣ ହେଇଯିବ? ବଢି ବଢି ଯିବ, ରାଇଟ୍? ତ ଟେନସନ ବି କଣ ହବ? ବଢି ବଢି ଯିବ। ତାହେଲେ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଟେନସନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇଯିବ? ବଟମ ପଏଣ୍ଟରେ ଟେନସନ ୱିଲ୍ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। କ୍ଲିୟର? ବଟମ ପଏଣ୍ଟରେ ଟେନସନ ୱିଲ୍ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇଗଲା, ଲେଖିଦେଲ। ଉପରକୁ ଗଲେ ଭେଲୋସିଟି କମିବ, ଟେନସନ ବି କମିବ, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସ୍ଲାକ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ମିନିମମ୍ ହେଇଯିବ ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟରେ। ଆଉ ଯଦି ତଳୁକୁ ଆସିବ, ଭେଲୋସିଟି ତମର ବଢିବ, ଆଉ ଟେନସନ ବି ତମର ବଢିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇଯିବ କୋଉଠି? ବଟମ ପଏଣ୍ଟରେ। ତାହେଲେ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗର ବ୍ରେକ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ମତେ କହିଲ? କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗର ବ୍ରେକ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି? At which point string can break? କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଭାବି କହିଲ? କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବ? ଟେନସନ ଯୋଉଠି ମିନିମମ୍ ହବ ବ୍ରେକ୍ କରିବ, ନା ଟେନସନ ଯୋଉଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହବ ବ୍ରେକ୍ କରିବ? चरण ହୁଁ? and
କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ତମର ବ୍ରେକ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ରଖୁଛି, ଯୋଉଠି ମିନିମମ୍ ହବ ବ୍ରେକ୍ ହବ ନା ଯୋଉଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହବ ବ୍ରେକ୍ ହବ। मैक्सिमम। सर मैक्सिमम जोड़ते हो सीढ़ी ब्रेक हो। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା। ତ ଯୋଉଠି ଟେନସନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଉଛି ସେଠି ବ୍ରେକ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆରେ ମିନିମମ୍ ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର ଅଛି, ତାର ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ସର୍କଲ ଭର୍ଟିକାଲ ସର୍କଲରେ ବୁଲଉଛି। ତ ବୁଲେଇଲା ଉପରକୁ ଗଲେ ତମେ ଦେଖିବ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସ୍ଲାକ୍ କରିଯାଏ, ଢିଲା ପଡିଯାଏ। ତ ମିନିମମ୍ ରେ ବ୍ରେକ୍ କରିବନି, ଯୋଉଠି ତମର ଟେନସନ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେନସନ ଯୋଉଠି ସେଠି ଅଧିକ କଣ ହବ, ଟାଣି ହବ। ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ? ତ ଅବଭିୟସଲି ସେଇଠି ହିଁ ବ୍ରେକ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ରଖୁଛି। ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ? ତ ବଟମ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଟା ହବ। ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ। ଚେୟାର ଆଣି ଯାଏ। ଚେୟାର। କ୍ଲିୟର? ଲେଖିଦେଲ। ତ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା at which point the string can break, ଏଟା ହବ ଆନ୍ସର କଣ, ବଟମ ପଏଣ୍ଟ। ବଟମ ପଏଣ୍ଟରେ string can break ହେଲା। ତ ଯୋଉଠି ଟେନସନ ତମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇଯିବ ସେଇଠି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ରେକ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତାହେଲେ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ରେକ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ବଟମ ପଏଣ୍ଟରେ। ହେଇଗଲା ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଦେଖ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, a mass m is attached to a thin wire in wire and wheeled in a vertical circle. Vertical circle. ତାହେଲେ ସେ ପଚାରୁଛି the wire is most likely to break, most likely break when କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରେ। ଅପସନ 1, mass is at lowest point. Option 2, inclined at angle 60 degree from vertical. And option C ହେଇଗଲା କଣ, mass is at highest point, highest point. And option D ହେଇଗଲା wire is horizontal. जल्दी को एटा गोटे नीट रो क्वेश्चन, फटाफट कहि दियो। ऑलरेडी मु कहि सालेनी को पॉइंट ब्रेक करि पारे। सर ऑप्शन ए मास इज एट लोएस्ट पॉइंट। तो ऑप्शन ए रे ही ब्रेक करिवो, कना ऑप्शन ए रे कोन हबो, टेंशन मैक्सिमम हे जिवो। टेंशन जोटी मैक्सिमम हे गला सेठी ब्रेक करि जिवो। ठीक अछि, हे गला डन। यस सर। এই ଯାକେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ଜିନିଷରେ ୱାର୍କ କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଭେଲୋସିଟି ଯେକୌଣସି ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ଆଉ ଟେନସନ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପଏଣ୍ଟରେ କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ ଭର୍ଟିକାଲ ସର୍କଲ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ୍ଡିସନ ହେଲା, କୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ଭର୍ଟିକାଲ ସର୍କଲଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ କଣ୍ଡିସନ ଫର completing the vertical circle, vertical circle, ओके। ତାହେଲେ କୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ଭର୍ଟିକାଲ ସର୍କଲଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ। ତ ଦେଖ ଫର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସ୍ଲାକ୍ କରିଗଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସ୍ଲାକ୍ କରିଗଲା କେବେ ସର୍କଲ ହେଇପାରିବ କି, ଭର୍ଟିକାଲ ସର୍କଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିବନି। ତ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା କି ପାର୍ଟିକଲଟି ସର୍କଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କେବେ ବି ସ୍ଲାକ୍ ନ କରୁ, କେବେ ବି ସ୍ଲାକ୍ ନ ହଉ, ତାପରେ ଟେନସନ ଜିରୋ ନ ହଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ। ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଫର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଟେନସନ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ at any point, at any point, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଟେନସନ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ
string never slacks, string never slacks। तो ଏଇଟା ନ ହଉ, ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତେବେ ହିଁ ପାର୍ଟିକଲ କଣ କରିପାରିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ सर्कल कवर କରିପାରିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ सर्कल ନେଇପାରିବ। ଓକେ, ତ ଯଦି ଟେନସନ ଜିରୋ ହବନି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ, ତାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କେବେ ବି ସ୍ଲାକ୍ ହବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସ୍ଲାକ୍ ହବାର ଚାନ୍ସ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି? ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟରେ, କାରଣ ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗର ଟେନସନ କଣ ହେଇଯିବ, ମିନିମମ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ କଣ ହୁଏ ନା ଟେନସନ ମିନିମମ୍ ହେଇଯାଏ, टी इज मिनिमम। ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ? ମିନିମମ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ କରିବା, ଟେନସନକୁ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ରଖିଦବା, କଣ୍ଡିସନ ଲଗେଇଦବା ଟେନସନ ସୁଡ୍ ବି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ। ଯଦି ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲଗେଇଦବା, ଦିସ୍ ଇଜ ଫର ଦ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଅଦର ପଏଣ୍ଟ କଣ ହେଇଯିବ, ଅଦର ପଏଣ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକାଲି କଣ ଆସିଯିବ, ଅଦର ପଏଣ୍ଟସ୍ will automatically have t greater than equal to 0 कंडीशन satisfy ହେଇଯିବ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, vertical circle complete କରିବାର ଦିଟା ହିଁ कंडीशन। particle will complete the vertical circle, ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ? କେତେବେଳେ, ଯଦି ଟେନସନ କେବେ ବି ଜିରୋ ହବ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ, ତାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କେବେ ବି ସ୍ଲାକ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସ୍ଲାକ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ କୋଉଠି ଥାଏ, ଯୋଉଠି ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସେ, ମିନିମମ୍ ହେଇଯାଏ ଟେନସନ। ଯଦି ମିନିମମ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଟେନସନକୁ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ରଖିଦବା, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଟା କଣ୍ଡିସନ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଏଟାକୁ ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଅଦର ପଏଣ୍ଟସରେ କଣ ହେଇଯିବ, ଟେନସନ କଣ ହେଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା ବେଲେ ଏଟାକୁ ୟୁଜ କରିବା ଏଇଖିନା, ଏଇ କଣ୍ଡିସନକୁ ୟୁଜ କରିବା वर्टिकल सर्कल पे, ए कंडीशन को हमें यूज करवा, मन रहा एटा लिखिदेल। जीवा नेक्स्ट स्लाइड को। तो कौन कौन कंडीशन आउ थे कह दियो, कौन कौन कंडीशन रहिबो। फर्स्ट कंडीशन है कौन, कि स्ट्रिंग केबे भी स्लैक न करू, आर्टिकल का सर्कल कंप्लीट करिवो केतेबेले, जेते स्ट्रिंग केबे भी स्लैक करिवो नाही। बुझियो ना नाही? आ तामाने कौन, तामाने हला जे टेंशन केबे भी जीरो होबो नाही। तब सेकंड कला कौन, टेंशन मिनिमम कोठी टॉप पॉइंट है, तो टॉप पॉइंट जब टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहिला, तले आउ सब जिते पॉइंट्स अछि सेठी भी टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हे जिवो। तले सेही कंडीशन को हम यूज करबा कैलकुलेट करबा पई। कोन कैलकुलेट करबा पई, क्रिटिकल वेलोसिटी। केते क्रिटिकल वेलोसिटी दबा बॉटम पॉइंट रे कि पार्टिकल फुल सर्कल कंप्लीट करि दबो। ओके, तो एठी केते क्रिटिकल वेलोसिटी हमें दबा बॉटम पॉइंट रे, ये पार्टिकल कौन करिवो, एटा स्ट्रिंग अछि, तो एटा मास अछि m। तो ए पॉइंट रे हमें केते क्रिटिकल वेलोसिटी दबा कि पार्टिकल पूरा सर्कल बुली जिवो। ओके, एटा हमें कैलकुलेट करबा, ठीक अछि। तो दिस इज द रेडियस। केमति कैलकुलेट करबा, देखो कंडीशन को लगे दबा। कौन कंडीशन थिला पिले, कंडीशन थिला जे कि t मस्ट बी कौन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एटा हवा दरकार। अच्छा, t हमें केमति कैलकुलेट करबा, टेंशन हमें केमति कैलकुलेट करबा। टी पे ऑलरेडी हमें कड़ी ना, टी इज इक्वल टू कौन था, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय केते आर, क्या था कि एटा ही तो था ना, बुझुची हला। किंतु आमे भाबो, धर पार्टिकल कौन हला, ए पॉइंट को पळा आइला, टॉप पॉइंट को, ताले आमे एटा कौन पकोचे, टेंशन एठी टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हवा दरकार, को पॉइंट रे, टॉप पॉइंट रे। ओके, तो जो टॉप पॉइंट को पार्टिकल पळा आइला, तो एठी ऑटोमेटिकली एठी थीटा केते आसीगला, थीटा एठी 180 डिग्री हे गला, राइट। थीटा एठी 180 डिग्री हे गला टॉप पॉइंट, तो 180 डिग्री पकेले एम जी कॉस 180 डिग्री माइनस एम केते वी स्क्वायर बाय आर। तो कॉस 180 डिग्री रो वैल्यू केते, -1, राइट, -1 ना नहीं, तो एटा केते आसीजिवो, माइनस एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा, एबे एटा को हमें लिखि परिबा कोन, हमको ए पॉइंट रे लिखियार अछि, बट डायरेक्टली हमें ए पॉइंट रे काढी दे परिबा टेंशन केते हो। देखो ए पॉइंट रे टेंशन केते हो, स्ट्रिंग कोन अछि तळकू, तो स्ट्रिंग रहला तळकू, टेंशन रहला तळकू, पार्टिकल वेलोसिटी कोन रहइबो, ऊपर को रहइबो एम वी स्क्वायर बाय आर, एंड एठी एम जी कोन रहइबो, तळकू रहइबो, करेक्ट।
तो फॉर्मूला को न यूज करके हम डायरेक्टली एटी एफबीडी लगे काट दे परिबा माने हम टॉप पॉइंट रे चाहूचे टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ताले टी इज इक्वल टू केते आसीगला mg माइनस केते mv स्क्वायर बाय r ठीक अछि ओके एटा को नहीं गले p पॉइंट लेट्स से दिस इज द p पॉइंट ठीक अछि एथरे समस्त बुझी पालो कोन हला मु कहली आमे कंडीशन कोन लगेले टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कोठी टॉप पॉइंट रे तो जत टॉप पॉइंट रे पार्टिकल आसला एटा बॉटम पॉइंट जोटी क्रिटिकल वेलोसिटी हमें दउचे पूरा सर्कल बुलिबा पई तो टॉप पॉइंट रे जत पार्टिकल आसला mv स्क्वायर बाय r कोन अवे फ्रॉम सेंटर ऊपर को लागिवो टेंशन कुआडे हबो स्ट्रिंग रे तळु को हबो mg कुआडे हबो तळु को हबो तो जदि हमें एफबीडी लगेबा त t प्लस mg इज इक्वल टू केते mv स्क्वायर बाय r तो t इज इक्वल टू केते गला mv mg t प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r दे गला तो t इज इक्वल टू केते mg माइनस mv स्क्वायर बाय r हला कि नहीं हबो ठीक अछि एटा समस्त बुझी पारलो ना टिके मु उल्टा लिख देली बोधे देखो एटी मु एटी कोन करली t प्लस mg इज इक्वल टू डिटेल से लिखि दउची इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r p पॉइंट बोला तो t इज इक्वल टू केते mv स्क्वायर बाय r माइनस mg दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग खाना डाउट अच्छी जदि मते पचारि पार जानि पारले कोन कले t प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r इक्विलिब्रियम लगे देली तो ऊपर केते mv स्क्वायर बाय r तळे केते t प्लस mg तो इक्विलिब्रियम लगेले केते आसीबो t प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r तो t इज इक्वल टू केते mv स्क्वायर बाय r माइनस mg तो एई कंडीशन को हमें यूज करबा तो केते आस जिवो mv स्क्वायर बाय r माइनस mg मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 राइट ताहले एठी हमें पाइबा कोन mv स्क्वायर बाय r ग्रेटर देन इक्वल टू mg तो m आउ m कटि गला तो v स्क्वायर केते आसी गला ग्रेटर देन इक्वल टू केते rg हे गला p पॉइंट रो वेलोसिटी ठीक अछि एटा आ थ्रू अधिक हबो बा इक्वल हबो सिंपल एटा p पॉइंट रो कथा हम कहूचे टॉप पॉइंट बाय अच्छा हमको दरकार बॉटम पॉइंट रो वेलोसिटी ताले एटलीस्ट केते एटलीस्ट तो रूट ओवर ऑफ आरची ना तो देखो एठी जदि मते बॉटम पॉइंट रो वेलोसिटी दरकार टॉप पॉइंट रो वेलोसिटी जणा अछि तो फार्मूला कोन पकेबी va रो स्क्वायर इज इक्वल टू केते vp रो स्क्वायर माइनस 2gr इनटू 1 माइनस cos थीटा एटा पकेबी अच्छा बॉटम वेलोसिटी केते टॉप वेलोसिटी केते देखो बॉटम वेलोसिटी हला हमो काढियार अछि ओके एटा vp रो स्क्वायर इज इक्वल टू va रो स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा अच्छा एज वेलोसिटी केते vc क्रिटिकल वेलोसिटी माइनस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस केते डिग्री 180 डिग्री करेक्ट अच्छा p पॉइंटर वेलोसिटी केते एटलीस्ट वेलोसिटी केते rg राइट तो এটা হয়ে গেল rg इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी माइनस 2gr इंटू 1 प्लस 1 যেটা কি 2 হয়ে গেল তো এটা কেতে আসছে vc স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু কেতে rg प्लस 4rg जोड़ा केते আসিলা 5rg ঠিক আছে क्रिटिकल वेलोसिटी केते আসিলা √5rg তাহলে যদি আমি বটম ভেলোসিটি এতিকি দবা √5rg দবা তাহলে পার্টিকলটি কোন হবো কমপ্লিট সার্কেল নব কমপ্লিট সার্কেল ইয়ে করিব ହେଲେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲା ଏଠି ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି କଣ କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ଲଗେଇଲେ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ଯେ ଟି ମଷ୍ଟ ବି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହେଲା କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ହବା ଦରକାର କାରଣ ଟେନସନ ମିନିମମ୍ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ ଟେନସନ ଟି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 କରିଦବା ଅଦର ପଏଣ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଟି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ରହିବ ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଟେନସନ କେମିତି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ତ ତଳେ ଅଛି ତ ଟେନସନ ତଳେ ରହିବ mg ତଳକୁ ରହିବ mv ସ୍କୋୟାର ବାଇ r କୁଆଡେ ହବ ଉପରକୁ ରହିବ ତ ଏଫବିଡି ଆମେ ଲଗେଇଦେଲେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଲଗେଇଦେଲେ କେତେ ଆସିଯିବ ସେଠି ଟି ପ୍ଲସ mg ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ mv ସ୍କୋୟାର ବାଇ r तो t इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी तो p पॉइंट रो वेलोसिटी हला एम वी पी तो सेही कंडीशन को यूज कला परे हमें पाइले वेलोसिटी एट द p पॉइंट केते ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी तर एटलीस्ट केते आर जी तापर हमें जानछे रिलेशन कि जदि मते बॉटम वेलोसिटी कैलकुलेट करार अछि आ जे कोनोसी पॉइंट रे वेलोसिटी देइछि तार फार्मूला कोन vp स्क्वायर इज इक्वल टू va स्क्वायर माइनस
2gr into 1 minus cos theta। तो बॉटम वेलोसिटी केते, इट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। जो वेलोसिटी हमें देले पार्टिकल टी कंप्लीट सर्कल करिवो सेला केते √5gr, √5gr। ठीक अछि। आ एठी ग्रेटर देन इक्वल टू केते गला √rg गला। ता माने मो कहबा कथा मिनिमम वेलोसिटी केते पी पॉइंट रे मिनिमम वेलोसिटी आसीबो ना एटा कना एटा ग्रेटर देन इक्वल टू √rg हे जाउछ। ठीक ना नहीं। तो एटी मिनिमम वेलोसिटी पी पॉइंट रे केते आसीबो देखो मिनिमम वेलोसिटी पी पॉइंट रे केते आसीबो ना √rg आसीबो। आ बॉटम पॉइंट रे क्रिटिकल वेलोसिटी केते आसीबो √5rg आसीबो। मन रखिबो डायरेक्ट क्वेश्चन आसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन √5rg √rg। टेंशन भी हमें कैलकुलेट कर परिबो किछ असुविधा नाही। अच्छा एई पॉइंट रे वेलोसिटी कैलकुलेट करबे यानी एई पॉइंट रे वेलोसिटी केते हबो कहलो थीटा केते हिजो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हेले एटी पकै दियो vp स्क्वायर इज इक्वल टू केते एटा 5rg cos 90 डिग्री हेला 0। तो 5rg माइनस 2rg केते गेला 3rg। तो √3rg तो एई पॉइंट रे केते आछिबो √3rg। तो सब पॉइंट रे वेलोसिटी हमें कैलकुलेट कर दले हे गला कि। तो मन रख जदि क्वेश्चन आसे मिनिमम वेलोसिटी केते हवा दरकार लोएस्ट पॉइंट रे कि पार्टिकल सर्कल कंप्लीट करिवो तो आंसर कोन हबो √5rg हबो। ठीक अछि। दैट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। एटा बहुत थोर क्वेश्चन आसीची व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच ए बॉडी ऑफ मास m must enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop। ओके ताले से मिनिमम वेलोसिटी केते हबो √5r। जाउ थरे कहि दोची मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच ए बॉडी ऑफ मास m enter a vertical loop of radius r it can complete the loop। तो एटा हबो √5r जी। ओके क्लियर। तो एई मिनिमम वेलोसिटी को हमें कौन कहि थाउ एटा क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहि थाउ। ठीक अछि। तो वेलोसिटी मिल गला टेंशन भी मिल जिवो। देखो टेंशन कौन हम डिफरेंट पॉइंट्स में केमती कैलकुलेट करबा देखो। तो एबे हमें कैलकुलेट करबा टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स। केमती हमें टेंशन कैलकुलेट करबा एट द डिफरेंट पॉइंट्स हला केमती कैलकुलेट करबा। देखो ये वर्टिकल सर्कल रे हमें पाई गले पूरा सर्कल कंप्लीट करबा पे क्रिटिकल वेलोसिटी केते हवा दरकार √5rg। एटा क्रिटिकल वेलोसिटी करेक्ट। ए पॉइंट केते हबो एटा होची स्ट्रिंग। ए पॉइंट हॉराइजॉन्टली केते आसीबो ରୁଟ୍ √3rg। थ्री आर ଜି एंड टॉप पॉइंट रे केते आसीबो √rg। rg। ହେଲା ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ଦେଖ ଏଠି ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବଟମ ପଏଣ୍ଟରେ ଟେନସନ କେତେ ଆସିବ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ଆମେ କରିବା। କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ବଟମ ପଏଣ୍ଟରେ ଟେନସନ କେତେ। ପ୍ରଥମ କଥା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗରେ ଟେନସନ ଟି ତଳକୁ ଲାଗିଲା କେତେ mg। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ଫୋର୍ସ କୁଆଡେ ହବ ତଳକୁ ହବ mv²/r ତଳକୁ ଆସିବ। ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ। ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ଫୋର୍ସ କୁଆଡେ ଆସିବ ତଳକୁ ଆସିବ ନା mv²/r। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍କଲ ବୁଲୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ଫୋର୍ସ ଆୱେ ଫ୍ରମ ଦ ସେଣ୍ଟର। ତ ଯଦି ଆମେ ବଟମ ପଏଣ୍ଟରେ ଟେନସନ ଲେଖିବା ବଟମ ପଏଣ୍ଟରେ ଟେନସନ ଲେଖିବା କେତେ ଆସିବ T ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ mg t ପ୍ଲସ୍ plot mv²/r। କରେକ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଭେଲୋସିଟି କେତେ ବଟମ ପଏଣ୍ଟରେ କ୍ରିଟିକାଲ ଭେଲୋସିଟି 5rg ସର୍କଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଟା କେତେ ଆସିଯିବ mg ପ୍ଲସ୍ m v²/r। v² କେତେ ଗଲା 5rg बाय r कटि गला एठी। तो 5mg प्लस mg केते आछिबो आंसर 6mg। तो एटा हे जिवो टेंशन एट द बॉटम पॉइंट। मन रखिबो डायरेक्ट क्वेश्चन टेंशन केते हुए बॉटम पॉइंट रे। क्लियर। केते आछिबो टेंशन बॉटम पॉइंट रे 6mg। second। अच्छा हॉराइजॉन्टल रे केते आछिबो कैलकुलेट करी मते को। ए पॉइंट रे हॉराइजॉन्टल रे केते आछिबो टेंशन व्हाट इज द टेंशन एट दिस पॉइंट हॉराइजॉन्टल। t is हॉराइजॉन्टल रे equal to टेंशन
So that's your Yes, tension. sir. T को टेंशन कोड है स्ट्रिंग टेंशन ये आड़ को रहला ओके mg कोड mg तळु को रहला mg से तो किछ Four लेन देन mv स्क्वायर बाय r एपड़ को रहला तले एटे केते हेगला t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r और सही पॉइंटर वेलोसिटी केते √3 rg तो एटा स्क्वायर हे गले 3 rg डिवाइडेड बाय r कटि गला तो टेंशन केते आसी हॉरिजॉन्टल ले इट इज 3 mg बुझी पड़छ ना नहीं तो हमें टेंशन भी कैलकुलेट करि परिबा एट द डिफरेंट पॉइंट्स ओके सर एमजी आउ लिखा हबनी एमजी प्लस mg कहीं लिखा हबो mg तो तळु को रहबो ना याड को रहबो बुझिला जानि पारलो तो हेलो आगे सर एमजी टा Yes, को में sir. लिखा mg तळु को रहला ना mg तळु को रहला याड को रहला थोड़ी ना एक कंपोनेंट अलग रे आछी बुझियो आगे तमे कहीं लिखिबा mg को बुझिला ನಂದು ಗಾಡ್ರ ಗೀತ ಹೋಯ್ 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 ಗಾಡ್ರ ಗೀತ कंप्लीटेड तो टेंशन हमें डिफरेंट पॉइंट से पाई गले एंड वेलोसिटी भी हमें डिफरेंट पॉइंट से पाई गले टेंशन और वेलोसिटी दीटा को हमें डिफरेंट पॉइंट से पाई गले ठीक अछि हेगला जीवाणु क्वेश्चन को देखो वाला क्वेश्चन को जीवा धर एठी गोटे कौन अच्छे ना केविन अच्छी माने केबिन भितरे गोटे पार्टिकल वर्टिकल लूप करूची ओके एंड इट स्ट्रिंग अला स्ट्रिंग रो लेंथ देला कते ना एल और केबिन टा मूव करूची विथ स्मॉल जी ऊपर को जाउची ओके ताले से पचाला कैलकुलेट द calculate the minimum velocity okay Okay, sir sir. which should be provided at the lowest point okay so that particle can just complete the circle ହେଲା କର ट्राई करो क्वेश्चन ଦେଖ ଏଠି କେଭିନ ଯୋଉ ଅଛି ଲିଫ୍ଟ ଟାଇପ ର ସିଏ ବି ମୁଭ୍ କରୁଛି
तो एठी आमे जो बॉटम वेलोसिटी आमे कैलकुलेट करथिले केते थिला क्रिटिकल वेलोसिटी रूट रूट ओवर ऑफ 5 जी आर। एठी एक्चुअली जी टा चेंज हे जिवो टू जी इफेक्टिव वैल्यू। बुझुछ ना नहीं? तर इफेक्टिव वैल्यू हमको नवा पड़ियो। तो जी विल बी कौन? जी इफेक्टिव सेठी। तो जी इफेक्टिव हमें केमती कैलकुलेट करबा? फर्स्ट ऑफ ऑल ए बॉडी ऊपर कौन कौन फोर्स लागुची देखो ये मास ऊपर कौन कौन फोर्स लागुची तळको लागुथबो एमजी। जब बॉडी ऊपर को जाउची तो सुडो फोर्स एक लागिवो ना नहीं? सुडो फोर्स सबले कौन लागिवो? अपोजिट डायरेक्शन लागिवो तो एमए। ओके जदि बॉडी रो एक्सेलरेशन ऊपर को अछि तो तळको लागिवो सुडो फोर्स एमए। और एटा केते जी तो एमजी लागिला सुडो फोर्स ठीक अछि ना नहीं? ओके तो तळको केते आसीगला तमरो टोटल एक्सेलरेशन? तळको आसीगला केते जो तमे देखिबो एठी एम इंटू केते जी प्लस ए आसीगला करेक्ट और नॉट? एम इंटू जी प्लस ए दिस इज द इफेक्टिव वैल्यू। एटा को जी इफेक्टिव को आछे तामने एई जगह हमें कंप्यूट कर दबा जी इफेक्टिव वैल्यू पुट करबा। यानी होछ ना जी जगह एटा हम कोन ले जी इफेक्टिव नहीं थिले तो जी इफेक्टिव केते गला एठी जी प्लस जी जोड़े के गला 2 जी। ताले क्रिटिकल वेलोसिटी केते आसीबो रूट 5 जी टा जी इफेक्टिव ही गला। ओके इनटू आर तो रूट ओवर ऑफ 5 जी इफेक्टिव केते 2 जी इंटू आर तो एटा केते आसीबो रूट 10 जी आर इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। हला हला काडा रूट ओवर ऑफ 10 जी आर इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। सर जी इफेक्टिव माने किछ इफेक्टिव कौन पे हला काना एठी देखो एठी जेतले बॉडी ऊपर को जाउची ना विथ सम एक्सेलरेशन सुडो फोर्स भी त आसीबो ना? तो सुडो फोर्स पढिचो? नहीं अच्छा पढिनो। तो सुडो फोर्स जनरली तम सेटा ही मेन जिंस एठी सुडो फोर्स एठी कोन ना जोटा नॉन इनर्शियल फ्रेम रे लागे जेहेतु एठी फ्रेम टा ही एक्सेलरेटेड अछि ताको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम रे कहिथौ। तो सी गोटा एक्सेलरेशन ऊपर को जाउची एबे सुडो फोर्स कोन हो तो अपोजिट डायरेक्शन रे लागिवो। बुझुछ ना नहीं? तो ता द्वारा कौन हम ना एक्सेलरेशन टा जी इफेक्टिव हो नेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जोटा को जाए जोटा कि जी प्लस ए ही गला। तो से पे जी जगह 2 जी हो बुझुची नहीं बहुत ही इफेक्टिव जिनस ओडा जी इफेक्टिव गोटे वेरी इंपोर्टेंट जिनस। जी इफेक्टिव माने कोन पे नहीं हला जी इफेक्टिव कहीं नहीं आला कारण देखो आगुरु कौन थला आगुरु केवल लूप थला पार्टिकल थला। तो केते क्रिटिकल वेलोसिटी हमें देले पार्टिकल वर्टिकल लूप को कंप्लीट कर दूतला कंप्लीट करतला जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल रूट 5 जी करेक्ट। आगे ମୁଁ କଣ କହିଲି ଏଠି ପାର୍ଟିକଲ ରହିଲା ବଟମ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଠି କେତେ କ୍ରିଟିକାଲ ଭେଲୋସିଟି ତାକୁ ଆମେ ଦବା କି ପାର୍ଟିକଲ ଟି ଜଷ୍ଟ କଣ କରିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦବ ଦ ସର୍କଲ। ଓକେ ଦ କ୍ରିଟିକାଲ ଭେଲୋସିଟି ଆଟ୍ ଦ ବଟମ ପଏଣ୍ଟ ଫର ଜଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଦ ସର୍କଲ ହେଲା ରୁଟ 5 ଜିଆର। ଏଠି आगे ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ଆକ୍ସେଲରେସନ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଲିଫ୍ଟ ରଖିଦବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ସେଲରେସନ ବି ଆସିଗଲା ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତ ଏଠି आगे ନା ଟୋଟାଲ ଆକ୍ସେଲରେସନ ବାହାରିବ। ଟୋଟାଲ ଆକ୍ସେଲରେସନ କେମିତି ବାହାରିବ? ତମେ ଜାଣିଥାଅ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେମ ଟି ଉପରକୁ ଯାଉଛି ୱିଥ ସର୍ଟେନ ଆକ୍ସେଲରେସନ ସୁଡୋ ଫୋର୍ସ ଯୋଉ ଲାଗିବ ତାର ଅପୋଜିଟ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଲାଗିବ। ତ ସୁଡୋ ଫୋର୍ସ ଅପୋଜିଟ ଡାଇରେକ୍ସନରେ କେତେ ଲାଗିବ? ଯଦି ଉପରେ ଜି ଅଛି ସୁଡୋ ଫୋର୍ସ ଅପୋଜିଟ ରେ କେତେ ଲାଗିବ? ଏମ ଜି ଲାଗିବ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ତ? आगे ଗୋଟେ ଏମ ଜି ତ ଅଛି ତାର ୱେଟ ନିଜର ୱେଟ ମୁଁ ଏଠି କରିକି ଦେଖଉଛି ରୁହ। ଏବେ ଗୋଟେ ତ ଅଛି ତାର ୱେଟ ଏଟା ତାର ୱେଟ ଲାଗିଲା ଏମ ଜି ନିଜେ ସିଷ୍ଟମ ବି ତ ଆକ୍ସେଲରେସନ ରେ ଅଛି ନା ଉପରେ। ତ ଆ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସୁଡୋ ଫୋର୍ସ ଲାଗିବ। ସୁଡୋ ଫୋର୍ସ କଣ ଯୋଉଟା ନନ୍ ଇନର୍ସିଆଲ ଫ୍ରେମ ରେ ଲାଗେ ଅପୋଜିଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ଏମ ଏ। ତ ଟୋଟାଲ ଫୋର୍ସ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି ତଳକୁ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ ଏମ ଏ ପ୍ଲସ ଜି। ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ? आगे ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଗଲା ଏଇ ଆକ୍ସେଲରେସନ ତ ଗୋଟେ ନୁହେଁ ନା ଏଟା ଜି ଇଫେକ୍ଟିଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଟା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏଠି ଆକ୍ସେଲରେସନ ଯୋଉଟା ଏ ପ୍ଲସ ଜି ଆମେ ନଉଥିଲେ ସରି ଖାଲି ଜି ନଉଥିଲେ ଏବେ ଏ ପ୍ଲସ ଜି ହେଇଗଲା ଏଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଜି ଟା ଜି ଇଫେକ୍ଟିଭ ଭାବେ ୟୁଜ କରାଯିବ କାରଣ ଏଟା ନନ୍ ଇନର୍ସିଆଲ ଫ୍ରେମ ରେ ଆସିଯିବ ସିମ୍ପଲ। ନନ୍ ଇନର୍ସିଆଲ ଫ୍ରେମ ଆସିଗଲା ମାନେ ତମକୁ ଏଠି ତାର ଜି ଇଫେକ୍ଟିଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝୁଛି? आगे ହେଲା ତମେ ଏଟା ପେଣ୍ଡୁଲମ ବଗେରା ଯେତେବେଳେ ପଢିବ ଟାଇମ ପିରିୟଡରେ ସେଠି ବି ଦେଖିବ ଜି ଇଫେକ୍ଟିଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବହୁତ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି?
अच्छा ताले तुम जानीगल गोटे एंटायर सर्कल को कंप्लीट करने पे क्रिटिकल वेलोसिटी केता हवा दरकार लोएस्ट पॉइंट रे √5 g तो एटा नोट पॉइंट लिखि दउची हला मे भी तुम बुझी पड़थुबो नोट पॉइंट रे लिखि दउची द क्रिटिकल वेलोसिटी ओके at the lowest point at lowest point to complete entire circle is केते ना √5 g एटा होची क्रिटिकल वेलोसिटी ठीक अछि हला किंतु एबे जिंस हला कि जदि वेलोसिटी कौन ही गला ना ताठू भी कम ही गला माने बुझी होचो ना नहीं जदि वेलोसिटी लोअर मोस्ट पॉइंट रे लेस देन √5 g ही गला ताहले कौन हबो व्हाट विल हैपन सेठी हमें दीटा केस हमें स्टडी करि परिबा जदि वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट velocity at lowest point is less than √5 g then कौन होगा then what will happen बुझुछ ना जदि velocity at the lowest point is less than √5 g then कौन होगा एठी आठी हमें बने परिबा तार दीटा केस केस 1 और केस 2 हला जदि velocity फर्स्ट केस मु कहि दोची केस 1 कौन एटा बहिरे भी अछि केस 1 देखो केस 1 हला कि जदि वेलोसिटी कौन हला ना √5 g टू कम रहिला वेलोसिटी √5 g टू कम रहिला किंतु गोटे कंडीशन निया जाए कि √2 g टू अधिक रहिला बुझियो ना नहीं जदि एई रेंज रे लाइक कला वेलोसिटी √5 g टू कम रहिला बट √2 g रु कौन रहिला अधिक रहिला एठी कौन हबो जानछो एठी कौन हबो ना टेंशन जो रहिबो टेंशन ओके तो टेंशन इन स्ट्रिंग बिकेम जीरो पूरा मु लाइन लिखुची बिकम्स जीरो before reaching the highest point before reaching highest point তাহলে কোন ହେଲା ପିଲେ ମାନେ ଆଉଥରେ ମୁଁ କହି ଦଉଛି ଯଦି velocity √5 g ଟୁ କମ ରହିଲା ବଟ √2 g ଟୁ ଅଧିକ ରହିଲା ତାହେଲେ ଟେନସନ ଇନ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ବିକେମ୍ ଜିରୋ ବିଫୋର ରିଚିଂ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଟେନସନ କଣ ହେଇଯିବ ଜିରୋ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଟେନସନ ଜିରୋ ହେଇଗଲେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କଣ ହେଇଯିବ ସ୍ଲାକ୍ କରିଯିବ ନା ନାଇଁ ତ ହାଇଏଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଟେନସନ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ତା ମାନେ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କଣ ହେଇଗଲା ହେଲା ହାଇଏଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଟେନସନ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ତ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସ୍ଲାକ୍ କରିଗଲା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ slacks and particle leaves the circle ओके ताले पार्टिकल कौन हबो ना सर्कल छाड़ी दबो बुझी होची एटा के को रेंज रे हबो थीटा केते केते रेंज रे लाई करिया दरकार बिफोर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट माने 180 डिग्री रु कम थीटा लेस देन 180 डिग्री हबा दरकार अब मोर देन केते हवा दरकार 90 डिग्री हवा दरकार तो बिफोर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट टेंशन जीरो हो जिवो ताले स्ट्रिंग स्लैक करि जिवो एंड पार्टिकल कोन हो जिवो सर्कल को छाडी दबो एटा मने रखिबो पूरा डिटो लाइन तो एई रेंज रे कोन हो जिवो ना तमरा टेंशन कोन हो जिवो ना जीरो हो जिवो जेतले वेलोसिटी लेस देन √5 g और ग्रेटर देन √2 g हो जिवो तो सेई पॉइंट रे कोन हो जिवो ना टेंशन तमरा जीरो हो जिवो बुझी होची ना नै भाबो एटा को इमेजिन भी करि परिबा धर एइटा हला तमरो ସେଇ ଭେଲୋସିଟି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲି ବଟମ ପଏଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗକୁ ଏଟା √2 g ଠୁ ଅଧିକ ବଟ୍ √5 g ଠୁ କମ ତ ଭାଇ ବିଫୋର ରିଚିଂ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସ୍ଲାକ୍ କରିଗଲା ମାନେ କଣ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସ୍ଲାକ୍ କରିଗଲା ବିଫୋର ରିଚିଂ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସ୍ଲାକ୍ ତାପରେ ଟେନସନ ଏଠି এই ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ହେଇଗଲା ଜିରୋ ହେଇଗଲା ଟେନସନ এই ପଏଣ୍ଟରେ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ତ ଟେନସନ ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ତ ପାର୍ଟିକଲ ୱିଲ୍ ଲିଭ୍ ଦ ସର୍କଲ ପାର୍ଟିକଲ ସର୍କଲ ଛାଡ଼ିଦବ କିନ୍ତୁ ଏଠି এই ପଏଣ୍ଟର ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ହବନି ବୁଝୁଛୁ ନା ଭେଲୋସିଟି ଏଠି ଜିରୋ ହବ ନାହିଁ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଭେଲୋସିଟି ତ ରହିବ ତାହେଲେ ପାର୍ଟିକଲ ଯେତେବେଳେ ସର୍କଲ ଛାଡ଼ିଦବ ପାରାବୋଲିକ ପାଥରେ ସେ ପଳେଇବ ଓକେ ପାର୍ଟିକଲ ଯେତେବେଳେ ସର୍କଲ ଛାଡ଼ିବ କୋଉ ପାଥରେ ପଳେଇବ ପାର୍ଟିକଲ ପାରାବୋଲିକ ପାଥରେ ପଳେଇବ ବୁଝିପାରିଲ ଭେଲୋସିଟି କାହିଁକି ଜିରୋ ହବନି ତାହେଲେ ଭେଲୋସିଟି କୋଉଠି ଜିରୋ ହୁଏ କୋଉଠି ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ହୁଏ
ଯେତେବେଳେ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଯିବ ବୁଝିହଉଛି କାହିଁକିନା ଭେଲୋସିଟି କମିବ ନା ତ ଦେଖ ଭେଲୋସିଟି ଏଠି କଣ ହବ ଡିକ୍ରିଜ କରିବ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ ଭେଲୋସିଟି କମି 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 ଯିବ ଦଟ୍ ଇଜ ଫାଇନ୍ ବଟ୍ ଏଠି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ହେଇଗଲା ଟେନସନ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ବଟ୍ ସେଠି ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ହେଇନଥିବ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ କି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ପାର୍ଟିକଲ ଗଲା ତାର ଭେଲୋସିଟି କମିବ ଟେନସନ ବି କମିବ ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହେଲା ଏବେ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା ଏବେ ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ ତମର ଟେନସନ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମ ପଏଣ୍ଟରେ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ତ ଏଠି ପାର୍ଟିକଲ ସର୍କଲ ଛାଡିଦେଲା ଟୋଟାଲ ବଟ୍ ଭେଲୋସିଟି ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଜିରୋ ନୁହଁ ଠିକ ଅଛି ଜାଣିପାରିଲ ଏଟା ଲେଖିଦିଅ ଏଟା ଲେଖିଦିଅ ଏଟା ବୁଝିହଉଛି ତ ଏଠି ମିନିମମ ଭେଲୋସିଟି କେତେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ମିନିମମ ଭେଲୋସିଟି ହେଲା ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରୁଟ୍ ଜି ଆର ହେଲା ରୁଟ୍ ଜି ଆର ମିନିମମ ଭେଲୋସିଟି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଟା ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଡାଇରେକ୍ସନରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ପାର୍ଟିକଲ ବଢେ ତାର ଭେଲୋସିଟି କଣ ହେଇଯାଏ କମିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ନା ଟେନସନ ବି କମିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଭେଲୋସିଟି ଡିକ୍ରିଜ କରେ ଟେନସନ ବି ଡିକ୍ରିଜ କରେ ୱାଇ ଡାଇରେକ୍ସନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ତ ଏଠି ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଟେନସନ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ରାଣ୍ଡମ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଟେନସନ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସ୍ଲାକ୍ କରିଗଲା ବଟ୍ ଏଠି ଭେଲୋସିଟି ଇଜ ନଟ୍ ଜିରୋ ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ନୁହଁ ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଭେଲୋସିଟି କେତେ ଥାଏ ମିନିମମ ଭେଲୋସିଟି କେତେ ଥାଏ ଏଠି ଥାଏ ରୁଟ୍ 5 GR ଏଠି ଥାଏ କେତେ ରୁଟ୍ ଜି ଆର ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ରୁଟ୍ 3 GR ମନେ ରଖିବ ଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଡା ହେଲା ଉପରେ ଥାଏ କେତେ ରୁଟ୍ ରୁଟ୍ କେତେ ରୁଟ୍ 1 GR ତଳେ ଥାଏ ରୁଟ୍ 5 GR ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ରୁଟ୍ 3 GR ହେଲା ମିନିମମ ଭେଲୋସିଟି ଭେଲୋସିଟି କମିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଟେନସନ ବି କମିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଏଟା ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଡାଇରେକ୍ସନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭେଲୋସିଟି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଭେଲୋସିଟି ଭର୍ଟିକାଲ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ତ କମିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ନା ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ହବନି କିଛି ଗୋଟେ ଭେଲୋସିଟି ରହିବ ବୁଝିହଉଛି ତ ଯଦି ଭେଲୋସିଟି ରୁଟ୍ 5 GR ଠୁ କମ୍ ବା ରୁଟ୍ 2 GR ଠୁ ଅଧିକ ତ ପିଲାମାନେ କଣ ହବ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମ ପଏଣ୍ଟରେ ଟେନସନ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଜିରୋ ହେଇଯିବ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସ୍ଲାକ୍ କରିଯିବ ପାର୍ଟିକଲ ସର୍କଲ ଛାଡିଦବ ବଟ୍ ଭେଲୋସିଟି ସେ ପଏଣ୍ଟରେ ଜିରୋ ହବ ନାହିଁ ହେଲା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ତାହେଲେ ପାର୍ଟିକଲ କଣ ହେଇଯିବ ମୁଭ୍ କରି ପଳେଇବ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ କଭର କରିଦବ ପାର୍ଟିକଲ ତ କିଛି ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ କଭର କରିଦବ ବେଳେ ବେଳେ ଏ ହାଇଟ୍ ର କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ବି କରିବାକୁ ଦିଏ ହେଲା ଲେଖିଦେଲ ନାଉ ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ନମ୍ବର 2 କେସ୍ 2 ଦେଖ ଯଦି ଭେଲୋସିଟି କଣ ହେଲା ରୁଟ୍ 5 GR ଠୁ କମ୍ ମାନେ ରୁଟ୍ 2 GR ଠୁ କମ୍ ନେଇଯିବା বা ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ନେଇଯିବା ଏଇଟା ବି ତ ରୁଟ୍ 5 GR ଠୁ କମ୍ ନା ଭାଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ରୁଟ୍ 2 GR বা ଲେସ୍ ଦେନ୍ ରୁଟ୍ 2 GR ଏଇଟା ବି ତ ରୁଟ୍ 5 GR ଠୁ କମ୍ ତ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ଭେଲୋସିଟି ରୁଟ୍ 5 GR ଠୁ କମ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ କେତେ ରୁଟ୍ 2 GR ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା କଣ ଭେଲୋସିଟି କେତେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ରୁଟ୍ 2 GR ବା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ଏ କଣ୍ଡିସନରେ କଣ ହବ ପିଲା ଜାଣିଛ ଏଇଟା ହଉଛି ପେଣ୍ଡୁଲମ ହେଇଯିବ ଏଇ କେସଟା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପେଣ୍ଡୁଲମ କେସ୍ ତ ପାର୍ଟିକଲ ଏଠି କଣ କରିବ ନା ଅସିଲେଟ କରିବ ତାମାନେ ଏଠି ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ହେଇଯିବ ବଟ୍ ଟେନସନ ଜିରୋ ହବନି ମାନେ ପାର୍ଟିକଲ ସର୍କଲରେ ରହିବ ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ବଟ୍ ଟେନସନ ଇଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ମନେ ରଖିବ ଟେନସନ ଇଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ତାହେଲେ ପାର୍ଟିକଲ କଣ କଲା ପାର୍ଟିକଲ ଏଠି ଅସିଲେଟ କରିବ ଓକେ ପାର୍ଟିକଲ ୱିଲ୍ ଅସିଲେଟ ଗୋଟେ ଅସିଲେଟ କରିବ କଣ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ ପାର୍ଟିକଲ ଦିସ୍ ଇଜ ଥିଟା ଏଟା ହେଲା ମାସ୍ ଏମ୍ ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ହେଇଗଲା ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଟେନସନ ଇଜ ନଟ୍ ଜିରୋ ବଟ୍ ଭେଲୋସିଟି କଣ ହେଇଗଲା ଜିରୋ ହେଇଗଲା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପଏଣ୍ଟରେ ତ ଏଇ ଜିନିଷରେ କଣ ଆସିବ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ସେ କଭର କରିଦେଲା ବୁଝୁଛି ଓକେ ଆଚ୍ଛା ତ ଏଠି ପାର୍ଟିକଲ କଣ କଲା ନା ଅସିଲେଟ କଲା ତ ପେଣ୍ଡୁଲମ କେସ୍ ହେଇଗଲା ତ ଏଇ କେସ୍ ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ବଟ୍ ଟେନସନ ଇଜ ନଟ୍ ଜିରୋ ସୋ ପାର୍ଟିକଲ ୱିଲ୍ ଅସିଲେଟ very important case okay in
लोअर हाफ ऑफ सर्कल। अच्छा थीटा एटी को रेंज लाई कला थीटा एटी मोर देन जीरो अला ग्रेटर देन जीरो बुझुछ ना नहीं एंड लेस देन कौन 90 डिग्री लेस देन 90 डिग्री बुझुछ ना नहीं तो मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री तार भीतर लाई कला पिले माने दीटा केस बुझी पारलो जदि वेलोसिटी √5 rg2 कम थाए बट √2 rg2 अधिक थाए ताले कोनटा जीरो हो जिवो टेंशन जीरो हो जिवो हला बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम पॉइंट टेंशन विल बी जीरो एंड द स्ट्रिंग विल स्लैक एडी मु लिखि देछि बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम पॉइंट कोन हे जाए ओके द क्रिटिकल वेलोसिटी जदि कोन हला एतिकी रेंज रहला ताले टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बिकम जीरो ओके बा बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम पॉइंट तो मन रखी दो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी जीरो बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम पॉइंट तो स्ट्रिंग कौन हो ना स्लैक कर जाओ तो टेंशन जीरो हो बट वेलोसिटी विल बी नॉट इक्वल टू जीरो पार्टिकल एटी सर्कल छाड़ी दबो टोटली पैराबोलिक पाथ हो किंतु जदि वेलोसिटी इवन इफ √2 g/2 कम रहिला बट ग्रेटर देन जीरो रहिला तो एटा पेंडुलम केस हो पार्टिकल ऑसिलेट करिवो कोडी ऑसिलेट करिवो पार्टिकल इन द लोअर पार्ट ऑफ द सर्कल बुझुछ ना नहीं तो लोअर पार्ट ऑफ द सर्कल ले ऑसिलेट करिवो किंतु सर्कल को छाड़ी के जीवो नाही केवल ऑसिलेट करिवो इन द लोअर हाफ ऑफ द सर्कल एटा रे थीटा रे 0 ରୁ 90 भीतर रहबा दरकार किछि डाउट अछि कि ए दीटा केस रे किछि डाउट अछि पिले माने एटा बुझी पारलो कि ଏଟା ବୁଝୁନା Yes, ତ sir. Yes, sir. ओके तो दीटा केस मने रखिबो ए दीटा केस रो क्वेश्चन मस्ट ग्यारंटी 100% क्वेश्चन आसे तो मने रखिबार अछि सब जिन मु कहि देली क्रिटिकल वेलोसिटी केते बॉटम पॉइंट √5 g/r टेंशन हैला 6 mg हॉरिजॉन्टल √3 g/r टेंशन हैला केते 3 mg तापर हैला कंडीशन कोन क्रिटिकल वेलोसिटी जदि सेतिकी मिलिबो ताले सर्कल कंप्लीट हबो किंतु जदि वेलोसिटी कोन हुए ना √5 g/2 कम थाए ताले सेठी दीटा केस बनिबो √5 g/2 कम माने कौन हो पारे √2 g/2 धर अधिक रहिला सेठी हब पार्टिकल सर्कल छाड़ी ही दब ताले पचारिबो क्वेश्चन पार्टिकल सर्कल पे रहिबो ना रहिबो नाही आंसर होची रहिबो नाही जदि रहिबो नाही तार पाथ के हबो पैराबोलिक पाथ ही जिवो सेकंड हला जदि √2 g/2 इवन कम ही गला ताले सेठी पार्टिकल पेंडुलम भलिया ऑसिलेट करिवो माने पार्टिकल सेठी ऑसिलेशन केस देखैबो जोठी टेंशन सेठी जीरो हबोनी बट वेलोसिटी विल बी जीरो जदि टेंशन जीरो नाही ताले सर्कल तो अछि लोअर हाफ ऑफ द सर्कल से ऑसिलेट करूची तो ये दुईटा केस तमे भल भाव देखिबो एंड एठू क्वेश्चन हमें डायरेक्ट पाई परिबा मुझे होची ना डायरेक्ट पाई परिबा देखो केमती क्वेश्चन डायरेक्ट आसीथिला मोटा तुमको गोटे क्वेश्चन करिकी देखौची तमे जानि परिबो एग्जांपल देखौची गोटे हला फाइंड द हाइट एटा गोटे क्वेश्चन आसला फाइंड द हाइट समस्त एटा निजे ट्राई करो फाइंड द हाइट फ्रॉम द बॉटम at which the string becomes slack at which particle leaves the circle अच्छा এটা କୋଉ କେସ୍ ମତେ ଖାଲି ଟିକେ କହିଦେଲ କୋଉ କେସ୍ ପାର୍ଟିକଲ ସର୍କଲ ଛାଡି ଦଉଛି କୋଉ କେସ୍ এটা କୋଉ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଭେଲୋସିଟି ଫର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ଟା ଥିଲା କେସ୍ ନମ୍ବର 1 ଭେଲୋସିଟି ଯେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା √5 g/2 କମ ଥିଲା बट √2 g/2 ଅଧିକ ଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ସେଇ କେସ୍ କଥା ସେ ପଚାରୁଛି ତ what will be the height from the bottom at which the string becomes slack at which the particle leaves the circle କାଢି ପାରିବ ନା ନାଇଁ କୁହ ଏଇଟା क्वेश्चन ଆସିବ ନିଟ୍ ରେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବ ଏଇଟା ହେଲା ତମର ରେଡିୟସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଏଲ ପାର୍ଟିକଲ ଧର ଏଇ ପଏଣ୍ଟ କୁ ପଳେଇ ଆଇଲା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ରେ କଣଟା ଜିରୋ ହେଇଯାଏ ଟେନସନ ଜିରୋ ହେଇଯାଏ ବଟ ଭେଲୋସିଟି ଜିରୋ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ବଟମ ପଏଣ୍ଟ ରୁ ଆମକୁ ହାଇଟ୍ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବାର ଅଛି ତ କେତେ ହବ ହାଇଟ୍ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରି କହିଲ କେତେ ଆସିବ ହାଇଟ୍ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କର ଟ୍ରାଏ ତ କରିପାରିବ ନା ଟ୍ରାଏ କର
ट्राए करो एटा समस्त ट्राए करो। अच्छा एटी हम हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी को भी यूज करिया दरकार नहले हबनी। तो गाड़ी फर्स्ट ऑफ ऑल एटा एंगल केते अछि 90 डिग्री हला। एटा को किछोटा एंगल नै जाओ थीटा बीटा जहां भी गोटे नै जाओ हला। सो दैट एटा केते आसीबो जदि मु एठी गोटे लाइन टान देबी एटा 90 डिग्री तो एटा केते आसीबो 90 माइनस थीटा करेक्ट। एटा आसीबो 90 माइनस थीटा। तो आमे ओवरऑली एंगल को केते नै परिबा 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा इज द ओवरऑल एंगल हला ठीक अछि। तळकू कोन लागिवो तळकू तर वेट लागिवो mg। मु सॉल्व करछि तमे तमरो सॉल्व करो ठीक अछि। एंड देखिबा कोन होउछि। ए पॉइंट टेंशन केते गेला 0 हो गेला बट वेलोसिटी इज नॉट 0 तमे वेलोसिटी काढी परिबा। तो भाबो ए पॉइंट रो वेलोसिटी केते दिस पॉइंट वेलोसिटी केते हबो देखो सेंट्रीफ्यूगल आमे नबा सेंटर रु अवे। तो एटा हबो सेंट्रीफ्यूगल एम वी स्क्वायर बाय आर। पी पॉइंट नहीं जाओ दिस इज द पॉइंट पी एम वी स्क्वायर बाय आर ठीक अछि। स्ट्रिंग रे टेंशन तो नाही पूरा 0 हो जाइछि। अच्छा mg रो एबे कंपोनेंट बाहर जिवो कौन कंपोनेंट एटा होछि mg 90 माइनस थीटा एटा। तो mg 90 माइनस थीटा हेले एटा कोन आसीबो एपड़ कंपोनेंट जदि हमें नबा mg रो एटा आसीबो केते एपड़ कंपोनेंट ए वाला कंपोनेंट कथा हम कहूछि। एटा केते आसीबो mg cos 90 माइनस थीटा जोटा केते हबो mg sin थीटा राइट। तो ये कंपोनेंट आसीबो केते mg sin थीटा। कॉम्प्लिकेटेड जदि होछु मते कहबो ठीक अछि। तो mg sin थीटा हे गला ए कंपोनेंट तळुको लागिला mg तार कंपोनेंट केतला mg sin थीटा हे गला। अच्छा हॉराइजॉन्टल ए पॉइंट रे वेलोसिटी केते तुम समस्त जानछो एटा केते रूट 3 rg हम काटथिले ना। बॉटम पॉइंट रे केते रूट 5 rg एटा केते ला रूट 3 rg हेतला क्रिटिकल वेलोसिटी जदि मैं यूज करबा रूट 5 rg। अच्छा देखो एठी एठी से कहूछु जे हमको कैलकुलेट कौन करार अछि हाइट टी कैलकुलेट करिवार अछि हला के फाइंड द हाइट। ताले एठी पिले माने वेलोसिटी 5 आरजी टू कम होबा दरकार रूट 3 आरजी टू अधिक होबा दरकार। ताले एठी बॉटम वेलोसिटी हमको देई देछि केते देई देछि रूट ओवर ऑफ 3 आरजी देई देछि बॉटम वेलोसिटी हला। एडा ई कंडीशन को सैटिस्फाई करछ। ताले हाइट केता केमते हम कैलकुलेट करिया को। ताले डायरेक्टली हम देखि पड़छे mg sin अल्फा कहाँ से तो इक्वल हो गला एम वी स्क्वायर बाय आर से तो इक्वल हो गला करेक्ट। ताहले एठी वी स्क्वायर केते आसीगला वी स्क्वायर आसीगला केते आर जी साइन अल्फा करेक्ट। आर जी साइन अल्फा देन व्हाट डू नो आमे जानि छे यदि जेकोसी गोटे पॉइंट रे आमे वेलोसिटी कैलकुलेट करिबा वीपी स्क्वायर इज इक्वल टू केते वी ए रो स्क्वायर माइनस 2 जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा या कॉस फाइ नहीं छ किछि भी नहीं छ। ओके एडी फाइ केते फाइ हला एटी तमरो 90 प्लस थीटा। तो एटी पकई दियो जस्ट बॉटम वेलोसिटी हमको जଣା अछि बॉटम वेलोसिटी हला केते। तो वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू बॉटम वेलोसिटी हेगला 3 आर जी माइनस 3 आर जी माइनस केते माइनस 2 आर जी इंटू 1 माइनस कॉस 90 डिग्री प्लस अल्फा ठीक अछि। ताको सॉल्व कर दे बस। तो वी पी रो स्क्वायर तो वी पी रो स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर जी माइनस 2 आर जी। अच्छा 1 माइनस कॉस 90 कॉस 90 प्लस थीटा माने कौन होगा साइन थीटा आसीगला एटा प्लस हो काना कॉस 90 प्लस थीटा माने सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव। तो एटा कॉस नेगेटिव आसीयो तो माइनस साइन थीटा। तो एटा एता जो 1 प्लस साइन केते ना अल्फा ना साइन थीटा जहां भी नहीं जाओ हला। एबे कैलकुलेट करि परिबो तुमको जଣା ଅଛି vp ର ସ୍କ୍वायर କେତେ ଅଛି ତ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିବା एंड अल्फा कैलकुलेट करिबा एंगल कैलकुलेट करिकिनी हमें हाइट कैलकुलेट करदबा हबो। एटा क्लियर होला समस्तकर एटा तमे ट्राई करो। तो एटा मु तुमको होमवर्क क्वेश्चन आकार देली
तो समस्त क्वेश्चन को नब ट्राए करिवो एंड देन आई थिंक तमरा मोशन इन वर्टिकल सर्कल प्राय जिनस सॉल्व हो जिवो कुछ असुविधा हबनी बुझौछि मन रहिबडा क्लियर Yes, sir. तो एटा को जस्ट ट्राई करो ठीक अछि ओके डन तो एटा एति थला तमरो मोशन इन वर्टिकल सर्कल रो तो जस्ट ako प्रैक्टिस करिवार अछि मु खाली समराइज कर दोछि कोन कोन हमको नबार अछि गोटे हला जति हमको बॉटम पॉइंट रो वेलोसिटी देछि जे कोनोसी रैंडम पॉइंट रो वेलोसिटी पछाछि ताले फार्मूला हला vp स्क्वायर इज इक्वल टू va स्क्वायर माइनस 2gr इनटू 1 माइनस cos थीटा ओके तापर टेंशन से अनुसार हमें एमबीडी करी काढिबा आ गोटे दिस हला गोटे कंप्लीट सर्कल पई हमें केते वेलोसिटी दबा क्रिटिकल वेलोसिटी √5 r g दबा हला क्रिटिकल वेलोसिटी किंतु जदि वेलोसिटी 8 रु कम हुए तमाने √5 r g टू कम हुए एंड √2 r g टू अधिक हुए तले कौन हबो पार्टिकल पार्टिकल सर्कल छाड़ी दबो तमाने एटी टेंशन केते हिजिबो टेंशन टेंशन एटी केते हिजिबो जीरो हिजिबो बट वेलोसिटी एटी जीरो हबो नाही एंड फोर्थ पॉइंट रे जदि वेलोसिटी इवन इफ कौन हेगला √2 r g टू कम हेगला एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कौन हेगला जीरो हेगला एटा को केस हिजिबो दिस इज द पेंडुलम केस हिजिबो पेंडुलम बळे ऑसिलेट करिवो पेंडुलम बळे ऑसिलेट कले वेलोसिटी जीरो बट टेंशन इज नॉट इक्वल टू जीरो ठीक अछि ये पांचटा जिनस ऊपर क्वेश्चंस तमर आधारित रहइबो सो वी विल गो फॉर ए ब्रेक 9:15 को आमे क्लास को रिज्यूम करिबा ठीक अछि चैट बॉक्स से जणाओ यदि क्लियर है पार्ट टा प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करिया को ही पड़िबो जल्दी फटाफट चैट बॉक्स से जणाओ इफ इट इज क्लियर
अच्छा हम स्टार्ट करिबा हमर सेकंड टॉपिक दैट इज कोलिजन। ठीक अछि तो मोशन इन वर्टिकल सर्कल मु कहितली तो ଏବେ कोलिजन कथा डिस्कशन करिबा। सो लेट्स स्टार्ट विथ द कोलिजन। देखो बोले माने कोलिजन कोन दी प्रकार कोलिजन हम स्ट्रेट अवे पढ़िबा। गोटे हला इलास्टिक आ गोटे हला कोन इन इलास्टिक। इन इलास्टिक देखो इलास्टिक कोलिजन कोन इलास्टिक कोलिजन हला सपोज दीटा बॉडी कोलाइड मु डायरेक्टली आछी इलास्टिक कोलिजन हला। इलास्टिक कोलिजन कोन हबो और इन इलास्टिक कोलिजन कोन हबो। तो फर्स्ट हमें देखिबा इलास्टिक कोलिजन। देखो जेकोसी कोलिजन हो मोमेंटम सबले कंजर्व रहइबो। जेकोसी कोलिजन एनी कोलिजन इलास्टिक हो कि इनइलास्टिक हो मोमेंटम सबले कोन रहइबो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम सबुबेले ପାଇଁ कंजर्व ରହିବ ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଇଲାଷ୍ଟିକ କୋଲିଜନ ନଉଛେ ତ ଏଠି କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି କ'ଣ ଥାଏ ନା କନଜର୍ଭ ଥାଏ। କେମିତି ଦେଖ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଇଲାଷ୍ଟିକ କୋଲିଜନ ନଉଛେ ଲେଟ୍ସ ସେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡି ଆର ମାସ ହେଲା m1 ଆଉ ଇଏ ମୁଭ କରୁଛି ୱିଥ ସ୍ପିଡ u1। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡି ଆର ମାସ ହେଲା m2 ଆଣ୍ଡ ଇଏ ମୁଭ କରୁଛି ୱିଥ ସ୍ପିଡ u2। ଏମାନେ କୋଲାଇଡ ହେଇଗଲେ। ଏଟା ହଉଛି ବିଫୋର କୋଲିଜନ। ବିଫୋର କୋଲିଜନ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଲିଜନ ହେଲା ତ କୋଲିଜନ ଯୋଗୁ କଣ ହୁଏ କିଛି ଡିଫର୍ମେସନ ହେଇଯାଏ ବଡିର। ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ। ଏଟା ହଉଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋଲିଜନ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ବଡି ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଏମାନେ ଚାଲିଲେ ୱିଥ ଭେଲୋସିଟି v1 ଆଣ୍ଡ ଇଏ ହେଲା ଭେଲୋସିଟି କେତେ ନା v2। ଦିସ୍ ଇଜ ଆଫ୍ଟର କୋଲିଜନ। आफ्टर कोलिजन ठीक अच्छे। तो तीन टा फेज रे मु तुमको कोलिजन देखली। गोटे हला बिफोर कोलिजन गोटे हला ड्यूरिंग द कोलिजन आ गोटे हला आफ्टर द कोलिजन। तुम देखि पड़थबो जे जेतेबेले कोलिजन हुए इलास्टिक कोलिजन पर्टिकुलरली मु जदी कथा कहूची मोमेंटम सबुबेले कंजर्व हो। मोमेंटम सबुबेले कंजर्व हो बिफोर कोलिजन ड्यूरिंग कोलिजन आफ्टर कोलिजन किछि फरक पड़ेनी। यदि मोमेंटम और टाइम रे तुम ग्राफ जदी देखिबो ए पर्टिकुलर कोलिजन रे पी आउ टी रो ग्राफ पी सबुबेले पई कोन हेगला कांस्टेंट हेगला। डज नॉट मैटर एट विच टाइम यू आर कंसिडरिंग ठीक अच्छे। ଯେତେବେଳେ ବଡି ବିଫୋର କୋଲିଜନ ଥାଏ ତା ପାଖରେ କିଛି କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଥାଏ ବବିଧ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଇନିସିଆଲ ଆଉ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଯେତେବେଳେ ତାପରେ କଣ ଆସେ ଆଫ୍ଟର କୋଲିଜନ ଆସେ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଫାଇନାଲ ଆଫ୍ଟର କୋଲିଜନ। ତ ଏଠି କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ବି କଣ ହେଇଯିବ ବିଫୋର ଦ କୋଲିଜନ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ କୋଲିଜନ କଣ ହବ ସେମ୍ ହବ। କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ହାପେନ ड्यूरिंग द कोलिजन ଦେଖ ड्यूरिंग द कोलिजन କଣ ହେଇଯାଏ ନା କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି डिक्रीज କରିଯାଏ କମିଯାଏ। ବୁଝୁଛି। तो काइनेटिक एनर्जी कौन करছে ना डिक्रीज कर जाए। ओके तो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी किछि रहिला। ड्यूरिंग द कोलिजन कौन है ड्यूरिंग द कोलिजन जितने कोलिजन हुए कोलिजन रो अवस्था थाए तो सेठी कौन हो जाए ड्यू टू डिफॉर्मेशन देयर इज सम लॉस ऑफ कौन काइनेटिक एनर्जी किछि लॉस हो जाए। पुणी जितने आफ्टर कोलिजन आसे ओके कोलिजन परे परे कौन आसे बॉडी जहाँ भी डिफॉर्मेशन हेई थाए बॉडी रो हला आफ्टर कोलिजन कौन हो जाए से डिफॉर्मेशन टा रीगेन हो जाए। तो काइनेटिक एनर्जी पुणी थरे रीगेन हो जाए बॉडी रो बुझुची हला। तो हमें लिखि परिबा ए जिंस को जितले बॉडी दीटा बॉडी कोलाइड करते एटा होची परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हला। परफेक्टली कौन पड़ुचे हमें इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कौन हो जाए सिंपल जिंस हला when two bodies collide okay during collision there is some loss of kinetic energy. Okay, there is some loss of kinetic energy due to deformation. Due to deformation. But this loss of kinetic energy is regained
आफ्टर कोलिजन। ठीक अच्छे। तो जितने दीटा बॉडी कोलाइड कले, when two bodies collide, so during collision there is some loss of kinetic energy due to deformation, but this loss of kinetic energy is regained after collision। तो जितेबाला कोलिजन हैला डिफॉर्मेशन जो कौन हुए किसी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए, बट जस्ट आफ्टर कोलिजन कौन हो जाए जिते बॉडी सेपरेट हुआंती, देखो इलास्टिक कोलिजन रो माने ही सेया, दीटा बॉडी कोलाइड कले, कोलाइड कर सला परे कौन हो गला, कोलिजन परे परे आफ्टर कोलिजन कौन हो गला, दीटा बॉडी अलगा हो गले। ओके। तो जो कोलिजन हैला काइनेटिक एनर्जी सेठी लॉस हो गला, सिंपल। किंतु जेहेतु ना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन परे परे जस्ट आफ्टर द कोलिजन कौन हो गला ना, बॉडी रो जहां भी डिफॉर्मेशन हो गला हेइथिला, जहां भी बॉडी रो डिफॉर्मेशन हेइथिला सेटा रीगेन हो गला, डिफॉर्मेशन रीगेन हला, काइनेटिक एनर्जी रीगेन हला। तो जहां भी लॉस हेइथिला सेटा पुनी रीगेन हो गला। बुझी पाला मो कथा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ने कौन हुए पिले माने, जितले दीटा बॉडी कोलाइड करंती, कोलिजन हैला, तो कोलिजन बेले कौन हुए ना, डिफॉर्मेशन हुए, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए। तापर मु कहूची जे जेतले कोलिजन परे आफ्टर द कोलिजन कौन हबो, जहां भी काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन जोगु लॉस हेइथिला, तो कोलिजन परे परे कौन हो जाए ना, बॉडी जहां भी डिफॉर्मेशन हेइथिला से बॉडी तार ओरिजिनल शेप को रीगेन करबा स्टार्ट करे। ओके। तो जेते रीगेन करबा स्टार्ट करे, ओरिजिनल शेप टाको रीगेन करबा स्टार्ट करे, तो काइनेटिक एनर्जी पुनी थर रीगेन हो जाए, रिस्टोर हो जाए। तो जहां भी काइनेटिक एनर्जी लॉस हेइथिला सेटा रीगेन हो जाए आफ्टर द कोलिजन। बुझिला? कारण डिफॉर्मेशन जो लॉस होता ना, तो कोलिजन परे परे जहां भी डिफॉर्मेशन थिला, बॉडी तार ओरिजिनल स्ट्रक्चर को आसिया चाहिए, ओरिजिनल कन्फिगरेशन को आसिया चाहिए। ओके। तो ये काइनेटिक एनर्जी रीगेन हो। तो ये सिंपल काइनेटिक एनर्जी जो तुम देखिबो, काइनेटिक एनर्जी रो ग्राफ जो तुम देखिबो विथ टाइम रेस्पेक्ट रे, तो काइनेटिक एनर्जी किछि एई भली भाबे चेंज हबो। प्रथमे इनिशियल किछि काइनेटिक एनर्जी अछि, तापर कोलिजन बेले किछि काइनेटिक एनर्जी गला, तापर पुनी बैक आसीगला कोन, बैक आसीगला कौन, काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जहाँ रहिबो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेया रहिबो, माने बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कौन हबो ना, इक्वल हबो। बट ड्यूरिंग द काइनेटिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी किछि लॉस हबो। ठीक अछि, डिफॉर्मेशन जो। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन कंजर्व ହେଇକି ଥାଏ। ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଟା ଆମେ କୋଉ କୋଲିଜନ କଥା ପଢୁଛେ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ସେମିତି ଆମେ ପଢିବା परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ନବା, ଯୋଉ କୋଲାଇଡିଂ ବଡି ଥିବ, ଓକେ, ସେମାନେ କଣ ହେଇଯିବେ ନା ସେମାନେ ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଯିବେ, ଲାଗିଯିବେ ଟୁ ୱାନ୍ ଆନାଦର ଆଣ୍ଡ ମୁଭ୍ ୱିଥ୍ କମନ ଭେଲୋସିଟି। ଏଟା परफेक्टली इनइलास्टिक ଆମେ ପଢିବା ଆଗକୁ। ତ ଏଟା ହେଲା परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ବା हेड ऑन कोलिजन କୁ କୁହାଯାଏ। ଜାଣିପାରିଲ इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। ଦେଖ हेड ऑन कोलिजन କଣ, हेड ऑन ର ମାନେ ହେଲା, ଧର ଇଏ ଗୋଟେ ବଡି ଅଛି, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡି ଅଛି, ଇଏ ଯାଉଛି ୱିଥ୍ ସମ୍ ଭେଲୋସିଟି, ଏଟା ହେଲା u1, ଏଟା ହେଲା u2। ତ ତମେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଲାଇନ ରହିଲା ଆଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଫ ମୋସନ ରହିଲା, ଇଏ ପ୍ୟାରାଲାଲ ଅଛି, ତ ଏଟାକୁ ହେଡ ଅନ୍ କୋଲିଜନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଫ ମୋସନ ରହିଛି, ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଫ ମୋସନ ଆଉ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଲାଇନ ରହିଛି, ଦେ ଆର ପ୍ୟାରାଲାଲ, ତାକୁ ଆମେ ହେଡ ଅନ୍ କୋଲିଜନ କହିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ। ଯୋଉ ଡିରେକ୍ସନରେ ବଡି ଯାଉଛି ଆଉ ଆଙ୍କର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ସେଣ୍ଟର ବାଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲା, ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଲାଇନ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଫ ମୋସନ ପ୍ୟାରାଲାଲ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ହେଡ ଅନ୍ କୋଲିଜନ କହିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଡନ୍। तो एबे हमें ଯିବା टू द फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला? देखो सपोज एटा मो पाखरे गोटे बॉडी अछि m1, एटा जाउछि विथ वेलोसिटी u1, ये आउ गोटे बॉडी अछि m2, ये जाउछि विथ वेलोसिटी u2। आफ्टर कोलिजन कौन हला, ये बॉडी मूव कला विथ वेलोसिटी v1 एंड ये बॉडी मूव कला विथ द वेलोसिटी v2। तो हमें v1 और v2 कैलकुलेट करि परिबा, नो इश्यू इन दैट। केमती कैलकुलेट करबा v1 और v2? देखो एठी एटा वेरी इंपोर्टेंट जिंस। मु कौन कहली कोलिजन जानि पारलो, कोलिजन जतो दुटा बॉडी कोलाइड हुए कौन हुए ना, मोमेंटम कंजर्व होता है। दी प्रकार कोलिजन ही पारे, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कौन हबो ना, मोमेंटम तो सबले कंजर्व रहबो, बट काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर कंजर्व रहबो, बिकॉज़ ड्यूरिंग द कोलिजन डिफॉर्मेशन जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए। ଏବେ ଥର୍ଡ ଜିନିଷ ମୁଁ କଣ କହିଲି କି ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ବଡି କୋଲାଇଡ୍ କରିଲେ m1 m2, ଏଟା ହେଲା ହେଡ ଅନ୍ କୋଲିଜନ। ହେଡ ଅନ୍ କୋଲିଜନ କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଫ ମୋସନ ଯୋଉ ରହିଛି, ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଫ ମୋସନ
এটা দেখি পড়তো তাকে ডাইরেকশন অফ মোশন ଆଉ ଆଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ସେଣ୍ଟର वाला ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଓକେ ବା ଲାଇନ୍ ଅଫ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏଟାକୁ ଲାଇନ୍ ଅଫ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ବଡି ଆମେ ନଉଛେ ନା M1 ଆଉ M2 ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ସେଣ୍ଟର वाला ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଲାଇନ୍ ଅଫ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଇଜ along ଦ କଣ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଫ ମୋଶନ ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ହେଡ୍ ଅନ୍ କୋଲିଜନ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ହେଡ୍ ଅନ୍ ର ମାନେ ହେଲା କଣ ଲାଇନ୍ ଅଫ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଫ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏଟା ହେଲା ଲାଇନ୍ ଅଫ ଇମ୍ପାକ୍ଟ along the କଣ line of impact along the direction of motion ঠিক ଅଛି ସିମ୍ପଲ ହେଡ୍ ଅନ୍ କୋଲିଜନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନସିଡର କରୁଛେ ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯୋଉ ଲାଇନ୍ ଅଫ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଛି ଇଟ୍ ଇଜ along the direction of motion ତ direction of motion ଦେଖି ପାରୁଛ U1 U2 direction of motion or line of impact they are parallel ମନେ ରହିବ ହେଡ୍ ଅନ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ କୋଲିଜନ କଣ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन कौन हेड ऑन कोलिजन कौन कह जाए हेड ऑन रो माने हला जो लाइन ऑफ इंपैक्ट रही छी इज अलोंग कौन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन लाइन ऑफ इंपैक्ट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्लियर लाइन ऑफ इंपैक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन तथा हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन तो हमको v1 v2 कैलकुलेट करिया अछि तो v1 केमती कैलकुलेट करबा सिंपल जे तो v1 हमें नबा एठी हमें कोन करबा दरकार v2 नेला बेले हमें कोन करबा दरकार देखो एठी आ पई हमें आग फॉर्मूला लगेबा ठीक अछि फॉर्मूला लगेबा कोन फॉर्मूला देखो एठी हमें कंजर्वेशन आग लगेबा काइनेटिक मोमेंटम कंजर्वेशन सब जाक लगेबा मोमेंटम कंजर्वेशन लगेले m1 u1 माने बिफोर द कोलिजन इनिशियल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन फाइनल मोमेंटम इक्वल करिबा तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 हेगला एटा बाइटा को एमती लिखि हबो m1 u1 माइनस v1 is equal to m2 v2 minus u2 this is equation number 1 ठीक अछि सेकेंड हला काइनेटिक एनर्जी एटी देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हला एटा बिफोर कोलिजन एटा हला फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होला इक्वल हे गला तो माने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कोन आसी गला इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी नाउ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी केते बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 रो स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 रो स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 रो स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 रो स्क्वायर कौन कटि जाउची हाफ 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 और हाफ एटी कटि जाउची तो हमें लिखि परिबा m1 u1 रो स्क्वायर माइनस m1 v1 रो स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 रो स्क्वायर माइनस m2 केते u2 रो स्क्वायर दिस इज इक्वेशन नंबर 2 तो आपको हमें लिखि परिबा m1 कॉमन दे गले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर केते आसीबो u1 माइनस v1 इनटू u1 प्लस v1 इज इक्वल टू m2 जदि हमें कॉमन नहीं छिबा एटा केते आसीबो v2 माइनस u2 इनटू v2 प्लस केते ना u2 करेक्ट अनि होचरा ने तो एटा हमर आसी गला इक्वेशन नंबर 3 अच्छा एबे आको डिराइव निहाती करिया दरकार नले हमें किछि बुझी परिबानी तो इक्वेशन 1 अछि एंड इक्वेशन नंबर कोन अछि ना 3 अछि तले काउटे काम करो आको डिवाइड कर दियो 3 को डिवाइड कर दियो का से तो 1 से तो डिवाइड कर दियो तो डिवाइड कर दबो तले कोन कोन कटि जाउची देखिलो m1 u1 माइनस v1 कटि जीवो m2 v2 माइनस u2 कटि जीवो तो m1 u1 माइनस v1 कटि गला तो रहिबो कोन u1 प्लस v1 आउ एठी कोन रहिबो v2 प्लस u2 ताले u1 माइनस u2 इज इक्वल टू के लिखि परिया v2 माइनस v1 तो पिले माने एटा कोन एटा वेरी इंपोर्टेंट एटा को कहा जाए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच velocity of approach ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ହେଲା relative velocity of separation
सेपरेशन। ठीक अच्छे। तो जितने आम इलास्टिक कोलिजन नहीं था तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सब कौन होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सहित इक्वल हो जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मैंने बुझी पारछ ना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कौन हो जाए जो दुटा बॉडी कोलाइड करती तो कोलिजन जो हुए ड्यूरिंग कोलिजन डिफॉर्मेशन जो किसी काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है किंतु जस्ट आफ्टर कोलिजन कौन हो जाए जहाँ भी डिफॉर्मेशन होता है ओके से डिफॉर्मेशन कौन हो जाए ना रिगेन हो जाए ओके रिगेन हो जाए तो रिगेन हबार कौन हो जाए बॉडी जहाँ भी काइनेटिक एनर्जी लॉस करी थाए से काइनेटिक एनर्जी भी रिगेन हो जाए बुझुची ओके और एटा हेड ऑन कोलिजन एथिबे करना लाइन ऑफ इंपैक्ट जो रहिला एटा सबले अलोंग द कोन ना डायरेक्शन ऑफ मोशन लाइन ऑफ इंपैक्ट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कोन ना मोशन तो एटा को हेड ऑन कोलिजन भी कहा जाए मन रहिला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अच्छा जेकोसी मत गोटे वेलोसिटी दरकार है धर आम लिखिले u1 माइनस u2 इज इक्वल टू के v2 माइनस v1 सपोज मु v1 लिखी यूठू तो v1 केते आसजिवो कहलो v1 आसजिवो केते सिंपल v1 हेजिवो केते v2 माइनस u1 प्लस u2 खबर ना नहीं v1 से पड़ू गला प्लस गला तो v2 माइनस u1 प्लस u2 बा एटा एमती लिख परिया v2 प्लस u2 माइनस u1 एटा v1 आसीजिवो आमे जानी छे मोमेंटम रो कंजर्वेशन जेतला हम पकैथिले वी नो दैट m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 ताले जदि हमें m1 v1 वैल्यू पुट कर दवा दैट इज v2 प्लस u2 माइनस u1 प्लस m2 into v2 and this is m1 u1 प्लस m2 u2 किछ असुविधा अछि किछ असुविधा नहीं v1 रो वैल्यू पुट कर देले एटा हला एबे आपको सॉल्व कर दो बस केमी सॉल्व करबा आगो फिटई दियो तो m1 v2 प्लस m1 u2 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2 एटा केते अछि m1 u1 प्लस m2 u2 अच्छा देखो एटा आउ एटा एटा 2m1 हे जाउछि एटा ला m2 u2 एटा u2 सहित आर ये होउछि ठीक अछि आको में सॉल्व करबा हला एटा सॉल्व करबा दरकार ए जे बुझी पालो पहिले एनी डाउट्स एनी प्रॉब्लम एनी डाउट्स जस्ट डेरिवेशन ना करूछि ए जे बुझी पालो Yes, sir. सर इक्वेशन ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ନୋଟ କରିଥିବେ ठीक अछि एडू ଆଜ୍ଞା लिखि दियो नेक्स्ट पेज लिख दला आइए सर नेक्स्ट हां
ହେଇଗଲା। ସେଟା ଆଉ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ। ଟିକେ ହୁଁ। ଆଜ୍ଞା sir। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠୁ ଆମେ କଣ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ V2 କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ତ ମତେ V2 କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିକି କୁହ V2 କେତେ ଆସିବ। ଦେଖ ଯେମିତି ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଷ୍ଟାର ପଏଣ୍ଟ ମାରିକିରି ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ଯଦି V2 ଲେଖିବି ଏଇଟା ଆସିଯିବ 2m1u1 2m1u1 okay, and another thing is this is m2u2 and this is m1u2 তো এটা কেতে আসଯିବ ଦେଖ ଏଠି 2m1u1 ଯଦି ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ନା m2u2 ମାଇନସ୍ m1u1 ହେଇଯିବ ତ u2 କମନ ନେଇଯିବ it is m2 minus m1 ଏଟା ବି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଜିନିଷ ହେଲା m1 v2 m2 v2 ତ v2 କମନ ନେଇଯିବା तो v2 इंटू m1 प्लस m2 ताहले v2 आसीगला केते m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 ना मन रखिर अछि बहुत इंपोर्टेंट एटा देखो जते v2 लिखुछ 2 तो आगे 2 आसीबो तो m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू केते 2 लिखुछ ना तो u2 प्लस तब 1 को जीवा 2m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 तो जब v2 आम लिखा 2 लिखा तो v2 m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 आको 1 तब लिखा तब 2m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 ठीक अच्छे लिखिदेल कि कंप्लीट हो गला सर m1 ଆଉ u1 ସେଟା କଣ ମାସ୍ ନେଇ କଲେ हाँ मास इंटू वेलोसिटी ना मोमेंटम तो मास ही हमें नहीं चाहिए ठीक अच्छे ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ ରେ ତାର କଣ କଲେ ମାନେ m1 u1 कोड़ा ର गला एटा ଆଜ୍ଞା sir ସେକେଣ୍ଡ देखो ये m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 तो मुझे v1 जगह पुट करदेली जो वैल्यू पाई ना ये सॉल्व कला पर जो वैल्यू पाई ये v1 जगह मैं पुट करदेली v2 माइनस u1 प्लस u2 पुट करके एक्सपैंड करदेली फिटेई देली तापर फिटेई सारा पर एठू मु v2 कैलकुलेट करदेली बुझला ଆଜ୍ଞା sir तो देखो जेमती v2 तुमको मिलला v2 जेमती तुमको मिलला v2 केते मिलला आगो 2 लिखुची 2 माने आगो 2 आसीबो m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू केते u2 प्लस तापर 1 आसीबो 2m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 सिमिलरली जदि मु v1 लिखिबी v1 ओके v1 तो v1 केते हबो लिखिलो
अच्छा एटा v1 केते आसीबो को v1 यदि 1 पे लिखिबा आसीबो m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इनटू केते u1 प्लस तापर कोन आसीबो 2 पे आसीबो तो 2 m2 बाय m1 प्लस m2 इनटू u2 जानि परछो तो जोटी 1 थिबो सेठी u1 मल्टीप्लाई कर दबो जोटी 2 आसीबो सेठी u2 मल्टीप्लाई कर दबो ओके एटा को डिराइव करे दरकार नै सिमिलरली एटा को लिखियार अछि ठीक अछि हेलो Yes, sir. बुझी पारलो कि पिले तमने टे रेस्पॉन्स दियो ना मु जानि पौनी कोन होची जानि पारलो कि एक्सप्रेशन मु डिराइव कर भी देली कि केमिति एक्सप्रेशन आसुची जानि पारलो कि एटा v1 v2 केमिति आसिला ना किछि भी जदि कंफ्यूजन अछि तो मते पचारि परिबो इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन जस्ट आस्क मी प्लीज v1 केमिति आसिला जानि पारलो v1 पे हमें m1 आगे नेले तो u1 नेले तापर m2 नेले तो u2 नेले ओके सर वी क्वेश्चन को वन ଯିବା कि सर भी वन डेरिवेशन करियो दरकार नहीं। v1 ର ଡେରିଭେସନ ଦରକାର ନାହିଁ ସିମିଲାରଲି ଲେଖିପାରିବ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଘରେ କରିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ହବ ଠିକ ଅଛି ତମେ ସେଠି अच्छा। ଯାହା ବି ପୁଟ୍ କରିଥିଲ ତାର ଯୋଉଟା ପୁଟ୍ କରିନଥିଲ ସେଟାକୁ ଦେଖିବ ଠିକ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ Yes, sir. ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ବୁଝିପାରିଲ କି यस सर क्लियर। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝିଗଲି। ହୁଁ କୋଉ କଲେଜ ତମର ମୋର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଗୁଡ୍ ଦେଖ ଏଠି ଏବେ ହେଲା ତାର ଇଏ ଗୋଟେ ବଡି ଅଛି ଏ ମାସ୍ m ବା ଏ ମୁଭ୍ କରୁଛି ୱିଥ୍ ଭେଲୋସିଟି v ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ୍ ଅଛି let's say 2m and ये मूव କରୁଛି with velocity କେତେ ନା 2v ହେଲା ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଟୁ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଲେଖ ଏଠି ଟୁ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ of mass m and 2m moving in opposite direction collide elastically okay with velocities v and 2v find their velocities after collision करो after collision करो जस्ट सॉल्व इट ମୁଁ ତମକୁ ଟାଇମ ଦଉଛି 5 ମିନିଟ ସଲ୍ଭ କର କେତେ ଆସିଲା
देखो टू पार्टिकल्स ऑफ मास m and 2m moving in the opposite direction collide elastically with velocity v and 2v. Find their velocities after the collision. ହେଲା ଦେଖ ଏଠି आफ्टर कोलिजन कौन आम जाने वेलोसिटी केते जाए m1 रो v1 m2 रो केते v2 एउ एडी ताले आम आफ्टर कोलिजन काढिया ना वेलोसिटी केते तो को v1 काढिबा v1 केते हबो m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इनटू केते u1 प्लस 2 इनटू m2 बाय m1 प्लस m2 इनटू केते ना u2 बुझिला तो हमको मास सब दे देछि एटा m1 दे देछि एटा m2 दे देछि सब तो दे देछि और कौन प्रॉब्लम कौन होछि u1 भी दे देछि u2 भी दे देछि देखो किंतु खाली वेलोसिटी डायरेक्शन अपोजिट अछि एटा को जदी प्लस नबो ना एटा को माइनस नबो तो जे सॉल्व करो हे जिवो काढी दियो v1 काढो v2 कैलकुलेट करो केते आसीबो m1 केते m माइनस केते m2 केते 2m डिवाइडेड बाय केते 3m मल्टीप्लाइड विथ u1 केते v प्लस एटा केते गला 2m बाय एटा केते आसीजिवो 3m एटा 2m2 हे गला 2m डिवाइडेड बाय 2m प्लस m केते 3m इनटू u2 केते आसी गला माइनस 2v सॉल्व कर दियो तो माइनस m डिवाइडेड बाय 3m प्लस केते एटा v अछि 4m माइनस 2v बाय 3m ओके तो केते जाउछि माइनस v बाय 3 और एटा केते माइनस केते 8v बाय 3 सॉल्व कर दियो भाई तो v1 केते आसीबो माइनस 9v बाय 3 तो कटि गला तो 3v माइनस 3v ठीक अछि माइनस 3v v2 केते आसीबो v2